주시고 또 주의 역사로 마음이 새롭게 되도록 도와주옵소서. Que tu gracia y tu amor nos acompañe y que con tu palabra nos renueva día a día nuestro corazón. 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 네, 먼저 성경 시편 57편 Vamos a buscar el libro de Salmos, capítulo 57, 1절부터 11절까지 del versículo 1 al versículo 11. 배우겠습니다. 한번 읽어주시죠. Se los voy a leer. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará de los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Sela, Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado mis pasos, se ha batido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. 네, 우리 7절을 같이 읽어보겠습니다. Vamos a leer juntos versículo 7. 7절을 같이 읽겠습니다. Versículo 7 leemos. 하나님이여 Pronto está 내 mi corazón, 마음이 oh Dios, mi 확정되었고 corazón está 확정되었사오니 dispuesto. 내가 Cantaré 노래하고 y trovaré 내가 salmos. 찬송하리이다. 네, 거기까지입니다. Hasta ahí. 방금 전에 이재주 목사님께서 아름다움에 대해서 말씀해 주셨습니다. Hace un rato el pastor Ezra habló de la hermosura. 여기 사실 가장 아름다운 사람들이 모여 있습니다. Aquí están las personas más hermosas. 성경에서 예수님의 모형이 된 사람의 아내들은 다 아름답게 나옵니다. La Biblia menciona que todas las personas, mujeres, que son como la imagen de la esposa de Cristo, se ven como hermosas, lo representa así. 아담은 예수님의 모형입니다. Adán es imagen de Jesús. 그래서 이 아담의 갈비뼈를 통해서 이제 하와가 나오게 됐습니다. De la costilla de Adán salió Eva. 예수님 옆구리에 창이 질려서 피를 흘리심으로 교회가 생기게 됐습니다. Con la espada le apuñalaron a Jesucristo en la costilla de Jesucristo y salió sangre y de esa forma se formó la iglesia. 그래서 이 하와가 이뻤을까요, 안 이뻤을까요? ¿Creen que Eva fue hermosa o no? 이쁘죠. Sí. 그러면 이제 아브라함의 아내 사라가 얼마나 예쁜지 아시죠? ¿Ustedes saben cuán hermosa era la esposa de Abraham, Sara? 그 애굽에 내려가니까 에집트 왕이 뺏어가는 거 봐요. Vean lo que ocurrió cuando bajó a Egipto, que digamos el rey de Egipto quería tomarla a ella como mujer. 아베멜렉 왕도 뺏어갔습니다. También el rey Abimelech la quiso 그러니까 tomarla. 이쁜 게 맞는 거예요. ¿Por qué? De verdad era hermosa. 이삭의 아내가 리브가입니다. La esposa de Isaac es Rebeca. 리브가가 얼마나 아름다운지 아시죠? También saben que cuán 심히 hermosa 아름답다고 era. 성경에 La Biblia 나와요. menciona que ella era muy hermosa también. 야곱의 아내 라헬이 얼마나 예쁜지 아시죠? También saben que tan hermosa era la esposa de Jacob, Raquel. 그래서 7년 아내 얻기 위해서 7년 봉사하는데 7년을 수일같이 여겼다고 했습니다. Trabajó 7 años para tenerla como mujer a Raquel y para ahí 7 años no fueron nada. 성경에 말하는데 실제로 이뻤다고 되어 있습니다. La Biblia de verdad menciona de la hermosura de ella. 왜 그렇게 만들어 놓으셨을까요? ¿Por qué Dios creó de esa manera? 주님께서 구원받은 성도들을 그렇게 아름답고 이쁘게 본다는 걸 보여주는 겁니다. Para mostrar que las personas que han recibido la salvación, que por la sangre de Cristo, de que la hermosura de los cristianos, para representar eso, muestra a esas personas. 그래서 así. 머리를 들비고 와서 아름답게 보시는 게 맞습니다. Por eso, aunque uno no esté bien peinado, se ven hermosos. 화장 들어가고 와도 이쁘게 Y 본다는 aunque 말이 no esté 맞습니다. tan maquillado, se ven hermosos. 그래서 오늘 여기에 시편 57편을 중심으로 좀 배워보겠습니다. Hoy vamos a estudiar este libro de Salmo 57. 오늘 제목은 여기 7절에 말한 대로 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되어사오니 이 제목으로 좀 말씀드려 El 보겠습니다. tema de hoy va a ser acerca del versículo 7. Pronto está mi corazón está dispuesto. 이 시편 57편에서
7절 말씀이 아주 중요합니다. De este capítulo 57 de Salmos, el versículo 7 es algo importante. 하나님이여 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되어사오니 이렇게 말했습니다. Aquí dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. 그 신앙의 핵심은 마음에 있습니다. Por eso el punto importante de toda fe está en el corazón. 잠언 4장에서는 무릇 지킬 만한 것보다 더욱 내 마음을 지키라고 했습니다. El libro de Proverbios 4 menciona que de todas las cosas uno debe guardar el corazón, 생명의 근원이 이에서 남이니라. porque la vida mana de ahí. 그래서 이 사람의 핵심이 마음입니다. Por eso lo importante de todo hombre está en el corazón. 그 베드로전서 1장에서는 마음의 허리를 동이라고 했습니다. En el libro de 1 Pedro menciona que debe estar uno atado bien en el corazón. 그 마음이 이제 사람으로 말하면 이제 허리 부분과 비슷합니다. Se puede decir, si lo comparamos al cuerpo físico del hombre, el corazón representaría aquí la cintura. 이 허리가 잘못되면은 힘을 쓸 수가 없는 거예요. Si uno tiene problema de cintura, no puede tener fuerza para trabajar. 허리가 부러졌다. 그 사람이 힘 쓸 수 없잖아요. Una persona que le está lastimado de la cintura no puede trabajar. 그 허리가 튼튼한 사람은 일을 잘할 수 있습니다. La persona que tiene fuerza, digamos, en su cintura y es saludable, puede trabajar. 그래서 이 마음이 바르게 돼 있는 사람들은 힘차게 삶을 살 수가 있는 Por eso 겁니다. la persona que tiene el corazón derecho, con fuerza puede trabajar. 그래서 마귀의 주된 공격 대상은 마음에 속합니다. Por 마음에 eso, en 있습니다. donde por lo general ataca el Satanás en el corazón. 사람의 마음을 향해서 마귀는 끊임없이 불화살을 쏘아댑니다. Continuamente lanza flechas de Satanás hacia el corazón. 그래서 마음이 신앙에서 아주 중요한 영역에 속합니다. Por eso el 중요한 부분에 corazón 속합니다. es una de las partes más importantes de nuestra fe. 그런데 여기에 다윗은 내 마음이 확정되었다. 마음이 아주 결정되었다고 말했습니다. Aquí dice, pronto está mi corazón, dice David, mi corazón está dispuesto, que está bien dispuesto a hacer algo. 우리가 마음에 아주 확실한 결정을 하고 살 수 있다면은 정말 힘차게 살 수 있을 겁니다. Una persona que toma una decisión firme y no vacila en eso y está firme en eso puede vivir firmemente y con fuerza hacia adelante. 내가 마귀 편에 설 것이냐 주님 편에 설 것이냐 그 정해야 됩니다. Uno debe decidir, ¿voy a estar del lado de Satanás o del lado de Dios? 어느 소속이냐가 참 중요합니다. 어디에 속할 거냐 그 Lo 말입니다. importante es decidir de qué lado voy a estar yo. 나는 죽어도 주님 옆에서 죽겠다 그런 결심이 필요합니다. Uno debe tomar la decisión de tener el corazón dispuesto y decir que aunque me muera, me voy a morir en el Señor. 내 홀로라도 하나님 말씀을 붙잡겠다는 그런 결심이 필요합니다. Uno se requiere estar dispuesto en el corazón de que aunque esté solo en este mundo, uno va a vivir dispuesto y aferrado a Dios. 평상시에 어려움이 없을 때는 나는 주님 앞에서 마음을 확실하게 정하고 산다 이렇게 말하기가 쉬울 겁니다. Cuando uno obviamente no tiene ningún problema en la vida, es fácil decir, yo vivo por el Señor aferrado a Dios. 그런데 큰 곤란과 어려움 속에서는 쉽지가 않습니다. Pero cuando uno viene a una gran tribulación y gran aflicción, es difícil decir eso. 자기가 생각하는 거하고 다른 어떤 어려운 현상들이 벌어질 때는 마음에 막 이렇게 갈등이 생기는 겁니다. Porque cuando ocurren cosas que uno no se imagina, que uno no tenía en cuenta, ahí es cuando vienen las disputas y las peleas. 인생을 살아가면서 여러 가지 어려움은 생기게 돼 있습니다. En la vida, uno viviendo, siempre va a pasar por problemas. 욥은 하나님을 잘 섬기는 사람이었습니다. Job era un hombre que servía bien a Dios. 어느 날 재산이 다 날아갔습니다. Un día perdió toda la herencia. 10명의 자녀가 죽었습니다. 10 de todos sus hijos, los 10 murieron. 머리부터 발끝까지 병이 들었습니다. De cabeza a pie se enfermó. 그리고 욥이 그렇게 아주 비참하게 되니까 아내는 하나님 욕하고 죽으라고 얘기했습니다. Estaba en una situación tan miserable que por eso su esposa lo maldijo y le dijo, ¿por qué no maldices a Dios? 욥같이는 않을지라도 누구든지 어려운 상황에 떨어질 수 있습니다. Que aunque no sea la situación como Job, todos vamos a pasar por dificultades en la vida. 어떤 어려움 속에서도 마음을 확실히 정할 수 있다면 축복이라고 할 수 있습니다. Y se puede decir que la persona bendita es la persona que no importa que en qué situación esté, la persona está siempre aferrada y sujeta y dispuesta en el corazón hacia Dios. 시편 57편에는 신앙의 원리가 잘 기록이 되어 있습니다. Aquí en el Salmo 157 menciona bien acerca de las reglas de la 우리가 fe. 어떻게 신앙생활을 해야 할지를 알 수 있습니다. Y uno puede saber cómo entonces puede llevar la vida cristiana. 그리고 이 시편 기자가 왜 이게 7절 말씀을 했는지를 우리가 좀 배워야 되겠습니다.
하겠습니다. Tenemos que primero para eso entender por qué el que escribió el libro de Salmo 57 escribió este versículo 7. 이 시편이 기록된 이 배경을 보면은 다윗이 너무나도 힘들 때입니다. Si uno ve el panorama con que se escribió este libro de Salmo 57, puede saber que David estaba en una situación muy difícil. 그 57편 1절 앞에 보면은 다윗이 사울을 피하여 굴에 있던 때에 지었다고 설명이 나와 있습니다. El título del capítulo 57 menciona ahí arriba diciendo, Mictán de David cuando huyó delante de Saúl a la cueva. 이 당시에 사울은 왕이었습니다. En ese tiempo Saúl era el rey. 그 사울 왕은 이 다윗을 미워하고 그 죽이기를 원했습니다. Saúl aborreció a David y quería matarlo. 왜 다윗을 죽이려고 했을까요? ¿Por qué quiso matar a David? 다윗이 골리앗을 죽인 적이 있습니다. Un día David mató a Goliat. 그런데 여인들이 창화하고 노래하는데 사울의 죽인 자는 천천히요 다윗의 죽인 자는 만만이다 그 말을 들었습니다. Pero escucharon que cuando venía de la victoria de David, las mujeres estaban cantando con cánticos y decían que eran 10.000 los que, miles eran los que mataron Saúl, pero 10.000 eran los que mataron 그 David. 말을 듣고 아주 굉장히 기분이 나빴습니다. Y al escuchar eso, obviamente le cayó mal. 자신은 왕인데 자기에게는 천천을 들리고 다윗은 소년인데 청년밖에 안 되는데 만만을 돌리니까 굉장히 불쾌했던 겁니다. ¿Por qué le cayó mal? Porque él siendo rey y David era un niño, le está comparando con un niño diciendo él solamente mató a miles y el niño había matado a más de 10.000. 그 자존심이 상했습니다. Obviamente eso le tocó su orgullo. 그래서 사울이 그날부터 다윗을 주목했습니다. Y desde ese momento él tuvo en cuenta acerca de la vida de David. 그 다윗을 그냥 남겨두면은 내 왕위가 위험하겠다. Porque él supo, si lo dejo a este vivo, obviamente mi reino va a estar en peligro. 그래서 다윗을 죽이기를 원했던 겁니다. Por eso él quiso matar a David. 그래서 처음에는 긴 창으로 다윗을 죽이려고 창을 딱 던졌는데 피했습니다. Una vez que hizo, tiró una lanza así fuerte y sin embargo eso se desvió y no lo mató. 그 다음 기회가 있을 때는 짧은 창 가지고 던졌습니다. Y hasta a veces con lanzas cortas también lo lanzó para matar a David. 또 다윗이 피했습니다. Pero David se escapó de eso. 하나님이 피하게 해주신 겁니다. Obviamente Dios lo hizo escaparse de eso. 그래서 이제 그때부터 다윗은 도망하는 신세가 되어서 여기저기 도망 다니는 겁니다. Y desde ese momento la vida de David era una vida de escape, de escaparse de un lugar a otro. 사울은 최대한 시간을 만들어서 다윗을 죽이러 쫓아다닙니다. David siempre hacía planes en su tiempo para ir a buscar a David y matarlo. 그래서 다윗은 오랫동안 도망하는 신세가 되었습니다. Por eso David vivió muchos años viviendo en escape. 이제 백성들을 동원해서 다윗을 아주 다윗을 샅샅이 찾습니다. Entonces utiliza al pueblo, a los soldados, al ejército, Saúl, para buscar a David donde estaba. 그래서 다윗이 동굴에 많이 숨어들었습니다. Y David estaba dentro de una cueva. 실제로 이스라엘 엔게디에는 엔게디 황무지에는 굴들이 많이 있었습니다. En el tiempo se llama un lugar Engedim, que es un desierto, un valle, digamos. Había muchas cuevas en ese 그리고 tiempo. 고고학자들이 발굴해봤을 때 이 엔게디 쪽에는 3만 명 이상이 들어갈 수 있는 그런 큰 동굴도 있었다고 합니다. Y los arqueólogos encontraron que en esa ciudad encontraron una cueva que hasta podían meterse más o menos 3.000 personas adentro. 다윗은 아무 잘못이 없습니다. David no hizo nada malo. 그럼에도 불구하고 도망되는 신세가 되어서 이제 굴 속에 숨어 있는 거예요. No hizo nada malo, pero sin embargo se estaba escapando porque la gente quería matarlo y estaba escondido en la cueva. 얼마나 마음속에 억울한 마음이 있었겠습니까? Imaginen, obviamente, la angustia que él sintió. 그리고 6절에 보면은 6절에 저희가 내 걸음을 장애하려고 그물을 예비하였으니 내 영혼이 억울하도다라고 했습니다. Por eso aquí en el versículo 6 David dice, red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. 이제 여기저기 그물이 쳐져 있는 거예요. O sea, donde 잘못 밟으면 이제 걸려들고 죽게 되는 겁니다. sea que él iba en todos los pasos, habían redes que si pisaba esa red, moría. 영혼에 굉장한 억울함이 있고 힘든 것이 있고 고통이 있습니다. Y en su alma había dolor y estaba abatido. 이런 속에서 다윗은 아주 중요한 것을 깨달은 겁니다. Y en esta situación él entiende algo muy importante. 그래서 다윗이 왜 7절에서 내 마음이 확정되었다고 말할 수 있었을까요? ¿Cómo fue posible que David en el versículo 7 pudo decir, pronto está mi corazón está dispuesto? 그가 하나님이 어떤 분인 줄 알았기 때문입니다. Porque él supo quién era Dios. 2절에 말씀하기를 내가 지극히 높으신 하나님께 부르짖으며 곧 나를 위하여
모든 것을 이루시는 하나님께로다. Versículo 2, él dice, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. 그 어려움이 있을 때 하나님에 대한 바른 이해가 중요한 겁니다. Cuanto más uno está pasando por dificultades, es importante conocer más en claro acerca de quién es Dios. 다윗은 이런 곤란과 어려움 속에서 인간이 어떤 존재인지를 아는, 사람이 어떤 사람들인지를 압니다. Estando en esta situación, David sabía quiénes eran los hombres. 사람이 얼마나 무서운지를 알았습니다. Supo qué tan realmente miedo dan los hombres. 인생들을 가리켜서 사자라고 하고 불쌍한 자라고 했습니다. 4절에 말한 O sea, 대로. en el versículo 4, indicando a los hombres, los llama que son como leones, dice. 인생이 얼마나 잔인한지도 알았습니다. Él supo de la crueldad de la vida. 그래서 이런 어려움 상황 속에서 믿을 수 있는 분은 하나님밖에 없었던 겁니다. Y todo en esta situación difícil, él supo que en el único que podía confiar era Dios. 근데 여기 그가 어떤 종류의 하나님을 믿고 있었는지를 알 수 있습니다. Pero aquí podemos saber qué Dios él creyó. 나를 위하시는 하나님이라고 했습니다. Aquí dice al Dios que me favorece, 나를 위해서 모든 것을 이루시는 하나님이라고 했습니다. al que por mí él hace todas las cosas. 그리고 하나님께서 3절에 말한 대로 하나님께서 하늘에서 보내주신다고 했습니다. Como dice en el versículo 3, él enviará desde los cielos. 인자와 진리를 보내시리로다. Y dice, enviará su misericordia y su verdad. 그래서 2절부터 3절까지가 확실하기 때문에 7절을 말할 수가 있는 Y 겁니다. como él estaba seguro en su corazón acerca del versículo 2 y 3, por eso con firmeza pudo decir el versículo 7. 그래서 어려움은 누구든지 원래부터 있는 겁니다. Dificultades todos de nacimiento lo tenemos. 근데 어려움 속에서도 어떤 사람은 아주 확신을 가지고 확정된 마음을 가지고 살아갑니다. Pero aún en dificultades hay personas que con firmeza siguen el camino de Dios. 어떤 사람은 인생에서 막 어려움이 있을 때 너무 헤매고 힘들어합니다. Pero hay otros que pasan por los mismos problemas y sin embargo están perdidos y no saben qué hacer. 왜냐하면 하나님이 어떤 분인지를 잘 모르기 때문입니다. ¿Por qué? Porque no conocen quién es de verdad Dios. 그래서 우리가 오늘 이걸 가지고 좀 같이 생각을 해봅시다. Por eso hoy vamos a estudiar acerca de eso. 그 다윗은 이 어려움 속에서 영혼의 눈이 아주 커졌습니다. Y él estando en esta dificultad, su alma, su espíritu se abrió mucho más los 그는 ojos del 성령의 espíritu. 감동으로 그리스도의 죽으심과 부활하심도 미리 보고 있습니다. Y él, con la ayuda del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, él ya había visto por el adelantado de lo que iba a pasar de Jesucristo, la muerte de Jesús. 그래서 5절과 11절에서 반복적으로 말하기를 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다. Por eso versículo 5, versículo 11 repite lo mismo diciendo, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. 다윗은 자기가 결국은 왕이 된다는 걸 알고 있습니다. David supo que luego él iba a ser rey. 지금은 굴속이지만은 크게 높아질 걸 믿고 있는 거예요. Ahora estaba en la cueva cuando escribió esto, pero sabía que luego él iba a estar en lo alto. 왜냐하면 그런 기름 부음 받은 자이기 때문에 결국은 왕이 될 걸 믿고 있습니다. Él tenía la fe, como fue el ungido de Dios, que en un tiempo luego él iba a ser rey. 자신이 고통받는 가운데 그리스도께서 더 큰 고통받는 걸 주님이 미리 보여주신 겁니다. Él estando en aflicciones supo que luego Jesucristo iba a sufrir mucho más por él. 그 만왕의 왕 되신 예수님이 하늘 위에 높아진다는 것도 미리 보고 있는 겁니다. También vio que el rey de los reyes, que es Dios, él está sobre los cielos. 그 다윗의 생애를 통해서 그리스도가 재현되고 있는 겁니다. Por eso, por medio de la vida de David, uno puede ver la imagen de Jesucristo. 그래서 이 다윗은 예수님의 그림자가 되는 겁니다. Por eso se puede decir que David es la imagen de Jesús. 자, 그래서 오늘 같이 이제 이 본문을 같이 생각해 봅시다. Por eso hoy vamos a estudiar acerca de esto. 자, 먼저 여기 시편 57편 1절을 봅시다. Vamos a ver capítulo 57 de Salmos, versículo 1. 읽어보시죠. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. 다윗은 하나님이여 나를 불쌍히 여기시고 나를 불쌍히 여겨달라고 기도했습니다. Él oró, David, diciendo, Señor Dios, ten misericordia de 그리고 mí. 내 영혼이 주님께로 피한다고 했습니다. Y dijo, porque en ti ha confiado mi alma, 주의 날개의 그늘 아래에서 이 재앙이 지나기까지 피하리이다. y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. 이게 주님의 날개의 그늘이란 말을 했습니다. Aquí habla la sombra de tus alas, las alas del Señor. 어미 품에 있는 자녀처럼
하나님을 어미새로 생각을 하고 있습니다. que él es como un bebé que está sobre los brazos de una madre, está comparando los brazos de Dios como esos brazos de una madre. 자기는 그 어머니의 그 어미새의 날개 그늘 아래 있는 조그만한 새처럼 생각을 하고 있습니다. Él está considerándose a él mismo como ese pajarito que está sobre las alas de la mamá pájaro. 그 두 번이나 이게 주님 아래 피한다고 했습니다. Por eso aquí él dice, me ampararé hasta que pasen los quebrantos. 그런데 피에 있는 것은 1절 앞에 말한 대로 굴의 피에 있습니다. Pero aquí, como dice en el versículo 1, él donde está amparado, escondido en la cueva. 그런데 주님께 피한다고 기도했습니다. Pero sin embargo, él oró diciendo, me ampararé de tus alas, dice, en la sombra de tus alas. 얼른 보면 이 말이 잘 안 맞는 것 같습니다. Uno si lee esto, como digamos, la palabra en sí parece que no tiene sentido. 기도하기를 내가 주님께 피합니다 이렇게 기도했습니다. Porque él oró, Señor, me ampararé en la sombra de tus 근데 alas. 실제로 피에 있는 것은 굴 속에 도망가 있잖아요. Pero en la realidad, ¿dónde estaba él escondido? En una cueva. 사울이 찾지 못하도록 아무도 모르는 굴을 발견하고 그 속에 도망가 있는 겁니다. Está escondido en una cueva donde Saúl no había encontrado y está ahí bien escondido. 그러면서 기도하기는 주님께 피한다고 두 번이나 기도했습니다. Pero cuando ora 2 veces diciendo, estoy amparado en la sombra de tus alas. 여기서 우리가 중요한 사실을 알 수 있습니다. Aquí podemos saber una verdad importante. 여기 이제 우리 자신이 해야 될 일은 최선 다해 하는 가운데서 기도해야지 맞다는 겁니다. Que lo importante es que ante toda situación tenemos que hacer lo máximo de nuestra parte y luego orar a Dios y encomendar lo demás. 자, 사울이 백성들을 동원해서 다윗을 잡으러 다닙니다. Saúl junta a su ejército y va en busca de David. 그럼 다윗은 열심히 도망 다니는 겁니다. Y obviamente David continuamente está corriendo para escaparse. 날 잡아가시 이렇게 하지 않았잖아요. Él no estaba quieto, a ver, llévenme. 최선 다해서 도망 다니다가 아무도 모르는 굴을 발견했습니다. Él se esforzó para esconderse y buscar una cueva para que nadie lo encontrase. 그래서 그 도망가 있는 거예요. Y por eso estaba ahí adentro. 그것이 다윗이 할 수 있는 최선입니다. Ese fue lo máximo que David podía haber hecho. 그리고 난 이후에 하나님께 기도했던 겁니다. Y luego lo demás, por eso oró a Dios. 우리 일상생활에서도 맞는 겁니다. Lo mismo ocurre en nuestra vida cotidiana. 직장이 없는 사람이라 해봅시다. Supongamos que no tengo trabajo 하나님 나 직장 밖에 직장을 이제 찾도록 도와주십시오. y uno le pide al Señor, Señor, búscame un buen trabajo. 근데 기도만 하고 아무 움직임이 없습니다. Solamente ora pero no mueve. 그게 잘하는 걸까요? eso 찾아다니면서 기도해야 될까요? ¿Eso estará bien hacer así, estar quieto y orar o hay que buscar y orar? 찾아다니는 자기 할 걸 하면서 기도해야지 맞는 거예요. Haciendo lo que debe hacer, hay que orar. 어떤 이제 예를 들어 어떤 이제 크리스찬 학생이 하버드 대학에 들어가기 원했습니다. Supongamos que, bueno, había un estudiante de la secundaria que quería entrar al Harvard, en la 공부는 안 universidad. 하고 막 교회 생활만 열심히 합니다. Y es un estudiante que lleva solamente muy bien su vida cristiana, pero no estudia. 저는 하버드 대학을 들어갈 걸 확실히 믿습니다. Y dice, yo estoy seguro y tengo fe que voy a entrar a 막 Harvard. 교회에 충성하고 봉사하고 다 합니다. Y está sirviendo muy bien en la iglesia, lleva su vida cristiana en la iglesia. 시험 치기 일주일 전에 산에 올라갔습니다. Y una semana antes de tomar el examen, se fue a las montañas. 자, 하나님 저는 하버드 대학 합격할 것을 믿습니다. Y va y le ora ahí en la montaña y le dice, Señor, yo creo que voy a pasar ese 일주일 동안 examen. 세게 기도했습니다. Durante una semana se la pasó orando ahí. 그래 시험 쳤어요. 어떻게 됐을까요? Y llegó el día del examen y tomó el examen. ¿Qué pasó? 붙었을까요? 떨어졌을까요? ¿La pasó o no la pasó? 떨어지죠. Obviamente no lo pasó. 그러니까 하버드 대학 합격하기 원하면 최선 다해 공부하면서 기도해야지 맞는 겁니다. Por eso si uno quiere ir a Harvard, uno tiene que hacer lo máximo de uno, de estudiar y orar a Dios para que le ayude. 어떤 사람이 가족이 구원받기 원합니다. Una persona que quiere que su familia 하나님 reciba 우리 la 가족 salvación 구원받게 도와주세요. y le dice, le pide al Señor, Señor, ayúdame a que reciba la serio salvación 기도합니다. y ora fuertemente, fervientemente. 그런데 가까이 있는데 찾아갈 수 있거든요. Y su familiar vive cerca y no lo va a visitar, sin embargo. 찾아가질 않아요. No lo visita. 근데 이제 행동은 전혀 안 하면서 기도만 하고 있습니다. No hace nada para predicar, pero solamente ora. 그런데 할 수 있는 최선을 다하면서 기도해야지 맞는 거예요. Lo correcto es hacer lo máximo que uno puede hacer y orar a Dios. 뭐 한국에 있어서 뭐 여기 미국에 올 수 없다고 합시다. Supongamos que los familiares están en Corea y no pueden venir aquí a Estados Unidos. 그럴 때는 뭐 기도할 수밖에 없잖아요. En ese tiempo, obviamente, lo único que hay que hacer es orar. 근데 사실 우리가 전도하는 것도
열심히 찾아다니면서 기도하면 많은 사람 건질 수도 있습니다. De verdad, cuando uno se mueve mucho más los pasos de uno en busca de las almas, más almas uno puede de verdad 영혼을 recoger. 건지기 위해서 물질만 조금 희생해도 많은 사람을 건질 수 있는 Si 거예요. uno invierte poco de lo material de uno para, aunque sea para salvar a las almas, muchas almas pueden ser salvas por 성경에서 lo poco que uno 선물은 invierte. 사람 마음을 너그럽게 한다고 했습니다. En la Biblia menciona que un regalo eso hace abrir el corazón de los hombres. 물질을 움켜잡지 말고 물질을 깨서 이렇게 후한 마음을 가지고 이웃 사람에게 대접해주고 하면요, 많은 사람을 인도할 수도 있습니다. Si uno no solamente se queda lo material en su propia mano, sino que lo quebranta y lo reparte a todo lo demás, por medio de eso muchas personas vuelven a Dios. 주님이 다 해주시니까 우리는 가만히 있게만 하면 된다. 그게 맞는 말 같은데 아닌 겁니다. Parece ser correcto la expresión de decir, bueno, yo solamente oro y Dios lo va a hacer todo, pero en realidad no es así. 어떤 사람이 신앙이 회복되기를 원합니다. Hay una persona que quiere restaurar su vida cristiana 저는 신앙이 회복되기를 원합니다. y le dice al Señor, quiero restaurar mi vida cristiana. 그럼 가까운데 교회가 있으니까 그걸로 연결되시라 하면요, 이렇게 말합니다. Y supongamos que alguien le dice, hay una iglesia ahí cerca, ahí se puede ir. 주님이 가게 해주시면 갈게요. Entonces, supongamos que la persona dice, si el Señor me lleva, voy a ir. 신앙이 회복되기는 원한다고 합니다. Pero le pide al Señor que quiere restaurar su vida cristiana. 근데 교회가 가까이 있어요. Tiene su iglesia cerca. 주님 역사하시는 교회가 있다 그 Hay una 말입니다. iglesia donde obra Dios. 그런데 주님이 가게 해주시면 가겠다는 겁니다. Pero dice, si el Señor me lleva, voy. 그 사람 보면요, 딴 데는 다 잘 가. Pero si uno ve la vida de esa persona, a otros lugares va muy 뭐 bien. 쇼핑하러도 가고 Va al shopping. 놀러도 가고 De paseo va mucho. 이거 다 마음대로 다닙니다. O sea, anda a todos lados. 근데 교회 가는 것만은 주님이 가게 해주시면 가겠다 그 말입니다. Pero el hecho de ir a la iglesia le dice, si el Señor me lleva, voy a 그게 ir. 맞는 겁니까 틀린 겁니까? ¿Es correcto eso o no? 틀린 거죠. Eso está mal. 그 하나님 이름을 그렇게 악용하면 안 됩니다. No hay que utilizar de esa manera incorrecta el nombre de Dios. 어느 사람 말합니다. 아이고 나는 욕하는 걸 나는 절대 이걸 못 없애요. Alguien dice, no, a mí me cuesta tapar esta boca mía de decir malas palabras. 나는 욕을 할 수밖에 없고 말하면 욕이 자꾸 다 튀어나온다 그 Es algo 말입니다. natural de mí que si abro la boca me salen malas palabras. 나는 이 버릇을 못 고친답니다. Yo no puedo corregir esta costumbre mala. 못 고치는 걸까요? 안 고치는 걸까요? ¿Será que no puede o no lo está haciendo? 안 고치는 겁니다. No lo está haciendo. 잘 생각해봐요. Hay que pensarlo bien. 누가 칼 들고 내 뒤에 따라다닌다 합시다. Supongamos que hay una persona con un cuchillo que va atrás mío. 욕하는 즉시 찌른다고 합시다. Y dice que si la persona dice una mala palabra, lo voy a matar. 그럼 하루 종일 절대 욕합니까 안 합니까? Entonces esa persona, si sabe que alguien está con la espada atrás, ¿va a decir alguna mala palabra? 누가 열받게도 화 못 냅니다. Aunque lo hagan enojar, no creo que diga una mala palabra. 안 낼 수 있었잖아요. 화를 안 낼 수 Obviamente 있었습니다. es una posibilidad de no decir una mala palabra ahí. 근데 많은 사람들이 이제 육신적인 자꾸 핑계를 댑니다. Pero mucha gente da muchas excusas. 그래서 자기가 해야 될 역할을 자꾸 하나님 핑계대고 육신 핑계대고 안 하는 것이 이게 문제입니다. Y lo que uno debe hacer a veces pone como excusa la carne de uno o hasta le pone excusa a Dios. 그 성경은 분명히 밝히기를 인간이 해야 될 것은 인간에게 하게 한다는 겁니다. Y la Biblia menciona que lo que el hombre tiene que hacer, Dios hace que el hombre lo haga. 이것이 이제 우리 신앙생활에서 중요한 부분이 되는 겁니다. Esta es una parte importante de la vida cristiana. 왜 나를 통해서 사람들이 구원받지 못할까요? ¿Por qué por medio de mí las personas no reciben la salvación? 사람들의 타락이 심해서 구원받지 못할까요? ¿Creen que es por la corrupción de los hombres que la gente no recibe salvación? 우리가 마땅히 해야 될 것을 안 하기 때문에 구원받는 것이 아니냐 그 말입니다. ¿O no será que yo no estoy haciendo lo que debo hacer y la gente no está siendo salva? 그러니까 이제 우리 책임이 있다는 걸 생각해야 됩니다. Por eso hay que pensar que hay una responsabilidad en nosotros. 다윗은 기도만 한 것이 아니라 자기 할 수 있을 만큼 최선 다해서 피해서 굴에 들어갔잖아요. David no es que solamente oró, sino que hizo lo máximo que él pudo, se escapó y llegó hasta la cueva. 뭐 슬슬 걸어 다니면서 굴 속에 들어간 게 아닐 겁니다. No creo que haya sido caminando lentamente para llegar a la cueva. 자기 숨을 곳을 막 찾아다녔을 겁니다. Él estuvo de acá para allá corriendo para buscar lugar para escaparse. 그 찾고 찾다가 그걸 발견한 거예요. O sea, fue en busca de varios lugares y encontró esa cueva. 예수님이 그 죽은 나사로 살리셨습니다. Jesucristo revivió a Lázaro. 그 나사로는 이제 굴 속에 들어가 있습니다. Lázaro estaba dentro de una cueva. 이스라엘 무덤은 굴처럼 되어 있다는 거 아시죠? Ustedes saben que en Israel antes las tumbas estaban dentro de las cuevas. 그래서 이제 대대로 이제 죽은 송장들 거기에 다 넣어 놓습니다. Por eso, por todas las generaciones que la gente muere en una familia, los meten en la misma cueva. 예수님이 돌문을 탁 여시고 그 나사로를 살린 것이 아닙니다. No es que fue Jesucristo que abrió
movió la piedra de la cueva y lo hizo sacar a Lázaro de ahí. 주님께서 돌문을 열어라 명령했습니다. Jesucristo ordenó a la gente que estaba ahí que mueva la piedra. 마르다가 말합니다. 아이고 벌써 죽은 지 나흘 돼서 냄새가 납니다. Marta dice, ya van 3 días que está muerto y por eso huele. 예수님은 열으라고 했습니다. Pero Jesús le dijo que abra. 이스라엘의 돌문 여는 건 쉬운 게 아닙니다. No es 무덤 돌문은 fácil 큽니다. mover en realidad una piedra tan grande, moverla de ese lugar. 아마 그 돌문 열 때 굉장히 힘이 들었을 겁니다. Seguramente se requirió mucho esfuerzo y trabajo para mover esa piedra. 그걸 하나님이 사람에게 시켰습니다. Pero Dios que hizo, Jesucristo ordenó a los hombres que estaban ahí que lo hagan. 나사로야 나오너라 그건 주님이 하셨잖아요. Lo único que hizo Jesucristo es decir, Lázaro, sal. 나사로가 나오는데 얼굴은 수건에 독려되어 있고 수족은 독려되어 있습니다. Lázaro salió, tenía sus manos, pies todo atado y la cara estaba con una toalla tapada. 꽁꽁 묶여 있습니다. Estaba bien atado todo. 어떻게 나왔을까요? ¿Y cómo entonces salió? 묶인 채로 나왔습니다. Salió estando todo atado. 아마 이렇게 나왔을 겁니다. Seguramente 나사로야 나오너라 하니까 어떻게 나왔을까요? Jesucristo le dijo, sal Lázaro y seguramente salió así. 틀림없이 이렇게 나왔을 겁니다. Seguramente así saltando salió porque estaba. 풀어놓아 다니게 하라. Y le dijo que lo desaten para que ande. 그 주님이 안 풀어주셨습니다. Jesucristo no fue que lo desató. 살아있는 사람들이 풀어줄 수 있었기 때문에 산 사람에게 풀으라고 명령하셨잖아요. La gente que estaba ahí alrededor era gente que podían desatarlo, por eso ordena a los hombres que lo desaten. 그래서 주님은 주님이 하실 것을 항상 하십니다. Dios siempre hace lo que Él debe hacer. 문제는 사람이 자기 편에서 할 수 있는 것 최선을 다해야 되는데 다하지를 않는 게 사실 문제인 거예요. Pero el problema es que el hombre tiene que hacer la parte que le toca y no lo hace, y ese es el problema. 이사야 62장 보면은 너희들은 쉬지 말으라고 했습니다. En Isaías 62 dice que uno no debe descansar 그리고 여호와로 쉬지 못하시게 하라고 y que 했습니다. uno no haga descansar a Dios. 쉬지 않고 부지런히 뛰는 사람 배우의 주님께서 일을 하시는 거예요. Porque de la persona que siempre es diligente, corriendo y trabajando, Dios siempre está con esa persona trabajando 마태복음 juntamente. 18장에서는 주님 말씀하시기를 땅에서 매이면 하늘에서도 매인다고 했습니다. En la Biblia menciona el que lo ata y desata en la tierra, también en los cielos va a ser atado y desatado. 땅에서 풀리면 하늘에서도 풀리는 겁니다. Lo que va a ser desatado en la tierra, en los cielos también va a ser desatado. 제가 그 에콰도르에 선교를 갔었습니다. Tuve la oportunidad de ir a la misión en Ecuador. 그때 한 500명 이상이 모였습니다. Como 500 personas estaban reunidos. 집회가 끝나고 난 이후에 한 분이 나와서 간증을 합니다. Terminando el seminario, una persona pasa al frente y da un testimonio. 끼또에 그러니까 이게 에콰도르 수도가 끼또입니다. 끼또에서 오신 분이 이제 간증했습니다. Un hermano que vino de Quito, que es la capital de Ecuador, vino y dio su testimonio. 그분이 변호사였습니다. Era un abogado ese hermano, 그분이 이런 말 합니다. y él dijo estas palabras. 저는 새벽에 4시에 나면 꼭 선교사님들을 위해서 기도합니다. Yo a las 4 de la mañana siempre me levanto todos los días y oro por los misioneros. 이 선교사들이 안 왔으면 우리가 어떻게 구원받았겠습니까? Porque si no hubieran venido los misioneros, ¿cómo nosotros hubiéramos sido salvos? 그래서 한국의 선교사들이 더 많이 들어오기를 기도합니다. Yo siempre oro todas las mañanas para que Dios envíe más misioneros a este lugar. 그런데 그 뒤 말이 참 중요합니다. Pero lo que dijo después es más importante. 왜 이제 왔습니까? Dijo, ¿por qué han venido ahora? 좀 더 일찍 왔으면 에콰도르 사람이 더 많이 구원받지 않았겠습니까? Hubieran venido más temprano para que más almas de Ecuador hubieran sido salvas. 그 말 하는데 그냥 마음에 탁 찔리는 거죠. Escuché esa palabra y eso de verdad me tocó el corazón. 그렇지. 선교사들이 더 일찍 갔으면은 더 많은 사람이 구원받을 수 있었다 그 말이에요. Obviamente si hubiera enviado más misioneros antes, más gente hubiera sido salva. 미국이라는 나라도 기독교가 들어온 게 그렇게 오래 안 됩니다. Aquí en Estados Unidos también, no hace mucho que entró el verdadero cristianismo. aquí. 한국은 더 늦습니다. Corea fue mucho tiempo más tarde todavía. 선교사들이 더 일찍 들어왔다면은 Que si hubieran entrado los misioneros mucho más antes, 크리스찬들이 더 희생적으로 전도했다면은 y si los cristianos con más sacrificio hubieran predicado el 훨씬 더 evangelio, 많은 사람들이 구원받을 수 있었던 거예요. seguramente más gente podía haber sido salva. 그런데 많은 사람들이 인간의 책임에 대해서 깊이 생각을 하지 않습니다. Pero la gente no piensa acerca de la responsabilidad que uno tiene ante Dios. 베드로서 1장 보면 하나님께서 생명과 경건에 속한 모든 것을 주셨다고 했습니다. En la Biblia de 1 Pedro menciona que Dios ha dado la vida y todas las cosas que están relacionadas con la santidad de Dios. 하나님께서는 우리에게 그리스도를 내려주셨습니다. Dios a nosotros nos ha dado a Cristo 신앙생활에 필요한 것을 다 y nos ha 내려주셨습니다. dado en abundancia todo lo necesario para la vida cristiana. 로마서 8장에 말한 대로 그리스도도 내려주시고 우리에게 필요한 모든 것을 은사, 은혜로 다 주신다고 했습니다. Como dice en Romanos 8, nos ha dado a Jesucristo y también nos ha dado gracia sobre gracia.
그리고 베드로서 1장에서 그 뒤에 말씀하기를 그러니까 너희는 더욱 힘쓰라고 했습니다. Por eso en 2 de Pedro 1 luego dice que más por eso tenemos que ser diligentes y fervientes. 주님은 우리 신앙생활에 필요한 걸 다 주셨습니다. Porque el Señor nos ha dado ya todo para nuestra vida cristiana. 주신 것을 받고 더 힘쓰라고 성경에 되어 있는 Y 거예요. nos dice que con todo lo que nos ha dado ahora que tengamos fuerza y que trabajemos para Él. 제가 어느 것이 맞는지 한번 이제 질문 드릴 테니까 한번 답을 해보세요. Yo les voy a hacer una pregunta, ustedes a ver digan la respuesta. 주님은 100%다 하시고 우리는 가만히 있으면 된다. El Señor todo lo ha hecho, nosotros solamente nos quedamos quietos. 어떤 사람 말합니다. 주님이 이것도 해주시고 저것도 해주셨어요. 말합니다. Hay gente que dice, el Señor hizo esto y también me hizo esto. 기도하고 시장에 나갔는데 콩나물도 싸게 사게 해주셨어요. Y dice, no, es que fui, oré antes de salir a la marqueta y luego me fui a la marqueta y los frijoles me salieron mucho más baratos. 이거 했는데 주님이 이것도 해주시고 저것도 해주시고 막 합니다. Oré y el Señor me hizo esto, me hizo lo otro. 그건 혼자 생각해야 되는 겁니다. Pero eso es pensamiento de uno también. 그걸 막 일일이 다 주님이 해주신 것처럼 이런 식으로 막 말하는 거 그것이 약간 과도할 수 있습니다. A veces uno puede exagerar diciendo todo esto, esto de lo barato que me salió más económico, todo el Señor me lo ha hecho. A veces eso es exagerar también. 자, 그러면 이제 어떤 사람도 인간이 다 하고 주님은 가만히 있으면 된다. 그것도 안 맞지 않습니까? Pero hay otra gente que dice, y está mal decir eso, de que el hombre tiene que hacer todo y que el Señor esté quieto. 주님 50% 해주시고 나도 50% 한다. O decir, el Señor 50% que haga y yo 50%. 아니야, 주님은 90% 하시고 나는 10%만 하면 돼. O si no decir, el Señor 90% y yo solamente hago 10%. 주님도 100%고 나도 100%. Pero lo correcto es el Señor 100% y yo 100%. 그게 성경이 말하는 겁니다. Eso es lo que la Biblia dice. 인간이 해야 될 건 인간이 하도록 돼 있는 거예요. Lo que el hombre tiene que hacer está hecho para que el hombre lo haga. 그 우리가 신앙생활하는 가운데서 우리가 할 수 있는 것을 찾아서 한 가지만이라도 꾸준히 할 수만 있으면요. 거기서 많은 결실이 생길 수 있는 겁니다. Que uno en la vida cristiana, aunque sea una cosa, si uno es diligente y hace con todo esfuerzo en esa única cosa, luego realmente puede dar mucho más frutos con eso. 성경을 열심히 읽으면 신앙생활에 도움된다는 거 알고 있잖아요. Uno sabe que cuanto más lee la Biblia, más va a ser de ayuda para nuestra vida cristiana. 주님이 성경 읽게 해주시면 읽을게요. Pero uno dice, no, si el Señor me hace leer la Biblia, lo voy a leer. 그렇게 말하면 안 됩니다. Eso está mal decirlo. 주님이 밥을 먹게 해주시면 먹을게요. Si el Señor me da de comer, voy a comer. 밥이 앞에 놓여 있는데 먹게 해주시면 먹을게요. Tiene el plato de comida ahí, ¿no? Dice, y si el Señor me lo pone en la boca, yo como. 자기가 먹으면 되는 거예요. Pero uno puede comer o no. 그 말씀 듣는 것이나 기도하는 것 모든 것 우리가 할 수 있는 것은 해야 되는 거예요. Por eso el orar, el aprender la palabra, todo eso, todo lo que uno puede hacer, hay que hacerlo. 이거 혹시 좀 이해되시죠? ¿Sí se entiende, no eso? 그래서 가정생활도 Lo 마찬가지입니다. mismo ocurre en la vida familiar. 왜 내 가정에 변화가 안 생길까요? ¿Por qué no hay cambios en la vida de mi familia? 사실 남편 아내 둘 중에 하나만이라도 목소리 톤만 낮추어도 가정이 평안하게 될 수도 있습니다. Con tal de que ya sea el marido o la mujer, con tal de que uno de los dos bajen la voz, va a haber paz en la casa. 보통 가정 문제도 말 때문에 생겨요. 말 Por lo 때문에. general todos los problemas familiares de pareja, ¿de dónde viene? De palabras. 입만 잘 다물어도 뭐 문제가 많이 풀릴 수 있습니다. En realidad, quizás cerrando un poco la boca de cada uno, quizás vengan menos problemas. 남편이 화를 잘 낸다 합시다. Supongamos que hay un marido que grita mucho 그래도 안 싸울 수 있는 길이 있잖아요. y hay un camino de que no peleen. 한쪽에서 참으면 그냥 문제가 해결될 수도 있습니다. Si de la otra parte lo aguanta, entonces no va a haber problema. 보통 하루 이틀만 지나면 문제가 다 풀리도록 돼 있는 거예요. Por lo general pasa 1 o 2 días y se resuelven los problemas. 어떤 여자분이 이제 아주 훌륭한 사람을 하나 찾아갔습니다. Una mujer fue en busca de una gran persona 저는 이 가정의 싸움이 심해서 이거 견딜 맞아 이혼하고 싶은 마음이 든다는 겁니다. y fue en busca de esta persona y le contó diciendo, yo de verdad estoy pasando por muchos problemas, quiero divorciarme. 쭉 들어보니까 이 아내가 말이 너무 많은 거예요. Y escuchó esa persona, a esta mujer, y vio que esta mujer hablaba mucho. 그래서 이 버릇 좀 이제 이 가정 문제 좀 해결해 달라는 겁니다. Y esta mujer fue a visitar a ese consejero para que le resuelva ese problema 그 familiar. 훌륭한 사람이 이제 물을 한 병 줬습니다. Entonces ese consejero le dio un 이거 vaso con 아주 신비한 agua 물입니다. y le dijo, esta agua es una agua divina. 남편이 열받게 할 때 꼭 이렇게 해주세요. Y cada vez que se enoje y lo haga enojar su marido, 이거 haga 아주 así. 신비한 물이니까 이걸 딱 입에 남편이 막 열받게 하면 이걸 가지고서
Que cada vez que lo haga enojar el marido, como esta es agua divina, que lo tome y lo ponga en su 이 boca. 신비한 물을 입에는 집어넣되 넘기지는 말라고 했습니다. Que le dijo que meta esa agua en la boca, pero que no se lo trague. 그 아무리 남편이 열받게도 그냥 Porque 이렇게 있는 aunque lo 거예요. haga enojar el marido, como no lo trague, tiene el agua adentro, no puede decir nada. 오늘 싸움이 안 생기거든. Y así no va a haber peleas. 그 다음날에 또 열받게 하면 물 물고 있는 겁니다. Al siguiente día otra vez le hace enojar y otra vez toma agua. 가정의 평화가 찾아왔습니다. Y así va a haber paz en la casa. 나중에 훌륭한 사람 찾아갔습니다. Y luego fue en busca otra vez de este consejero. 야, 이 참물 신비한 De 물이래요. verdad esta agua es divina. 이것만 물고 있으면은 한국 문제가 안 생기더라고요. Con esta agua no hay problema, dice. 그 사람이 뭐라 했을까요? ¿Qué creen que dijo el otro señor, el 그저 consejero? 침묵이 신비할 뿐입니다. Y le dijo, el silencio es lo divino. 그잖아요. 자, 그래서 요걸 좀 알 필요 있습니다. 그 다음 생각해 봅시다. Por eso es importante saber eso y vamos a ver otra cosa. 자, 다윗은 이런 곤란과 어려움 속에서 인간이 어떤 존재인지를 알게 됐습니다. David, estando en esta aflicción, supo quién eran los hombres. 자, 우리가 사람에 대해서 정확히 이해하는 게 필요합니다. Es importante saber quiénes son los hombres. 우리는 지금 죄인들이 사는 세상에 살고 있는 거예요. Nosotros vivimos en un mundo lleno de pecadores. 다윗은 사울이 제정신이 아니라는 것도 못 보고 있습니다. David sabía que Saúl no era, digamos, alguien normal, estaba medio loco. 이스라엘 백성들이 다 정상이 아닌 거예요. Todo el pueblo de Israel en realidad no era normal. 아무 잘못이 없는 자기를 죽이러 다니잖아요. ¿Por qué? Porque están en busca de matar a alguien que es inocente. 그래서 사람들이 이렇구나 저렇구나 하는 걸 확실히 깨우친 Y 겁니다. fue cuando él supo que los hombres eran así, así. 그래서 생활 살아가는 가운데 사람이 어떤 존재인지를 알아야 됩니다. Nosotros viviendo en esta vida, en este mundo, tenemos que saber quiénes son los 여기 hombres. 4절에 보시겠습니다. Versículo 4 한번 읽어보시죠. dice, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. 자, 내 혼이 사자 중에 처해 있다고 했습니다. Aquí dice que está entre leones, dice mi vida. 불사르는 자 중에 누웠으니 Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. 곧 인생 중에라. Y que dice que esa es la vida que está entre ellos. 저희는 창과 화살이요 Sus dientes son lanzas y 저희 혀는 saetas 날카로운 칼 같도다. y su lengua espada aguda. 인간이 인간을 가리켜서 사자 같다고 했습니다. 사자라고 David, que es 사자. hombre, dice a los hombres que son como 라이온 leones. 사자 말하는 겁니다. Leones está diciendo. 그리고 인간을 가리켜서 불사르는 자라고 Y 했습니다. también a los hijos de los hombres que le dicen que son gente que vomitan llamas. 사람들 가운데 있다고 하지 않고 내가 사자들 중에 있다고 했습니다. Él no dijo que está entre humanos, entre hombres, sino entre 불사르는 leones. 자 중이라고 했습니다. Y también dice que son hombres que vomitan llamas. 사람이 그렇게 잔인하게 바뀔 수 있는 겁니다. Así es como el hombre puede cambiar de manera cruel. 사자는 강하잖아요. El león es fuerte. 다윗은 말했습니다. 저희는 나보다 강한 이다 이런 표현이 있습니다. Hay una expresión que dijo David, que ellos son más fuertes que yo. 사자는 얼마나 난폭하고 잔인합니까? Es alguien cruel, violento es el león, 막 물고 짖잖아요. que obviamente arranca y muerde. 우리 지역교회 한 교회에서 아프리카에 선교를 갔습니다. En una ciudad allá en Corea, ellos fueron, en una iglesia de Corea, fueron a la misión a África. 그래서 선교 끝나고 난 다음에 이제 아프리카에 세렝게티 사자들이 막 있는 데로 이제 차 몰고 가게 됐습니다. Entonces, terminando ya la misión, tuvieron tiempo de viajar un poco por donde está la selva, donde están los leones, y fueron ahí en un auto. 그래서 이제 사자들이 있는 쪽에 이제 차를 착 몰고 간 겁니다. Y están pasando, la camioneta pasa en medio de los leones que están ahí sueltos. 그래서 차를 딱 세웠는데 사자가 다 이제 오더니만 차 옆에 그늘이 있으니 거기에 딱 누웠습니다. Y el coche se paró ahí para ver a los leones y un león se acercó, como tenía la sombra cerca del coche, se sentó ahí. 근데 한 형제님이 이제 장난기가 발동이 됐습니다. Pero un hermano que era un poco travieso quiso jugar un poco con este león. 그 창문을 딱 열고 있지 않습니까? ¿Qué hizo? Abrió la ventana. 그래가지고 손을 내밀어서 사자 엉덩이를 딱 때렸습니다. ¿Qué hizo? 딱 때려 문다는 거예요. Sacó su mano y le pegó en la cola del león. 사자가 어떻게 했을까요? ¿Qué creen que hizo el león? 사자가 열받아서 막 왕 하고 차에 달려드는데 Se enojó y quiso atacar contra el coche.
가정에서 뭐 아주 큰일 날 뻔했습니다. Y de verdad estaba casi a punto de peligro era eso. 사자가 열받아서 이거 치면요, 뭐 이거 다 날아가 버립니다. Porque si el león de verdad ataca contra esa camioneta, obviamente puede volcar eso. 그래서 차를 몰고 갔던 그 목사님이 화가 나가지고 Y el pastor que estaba manejando se enojó tanto con el joven 우리 다 죽을 뻔했다고 y le 말입니다. dijo, estamos casi a punto de morir por tu culpa. 잠자는 사자를 건드리면 안 되죠. Obviamente a ningún león que está descansando y durmiendo no hay que tocarlo. 그렇게 혼을 나고 난 다음에도 이제 고양 그 뭐야 저 원숭이가 또 한 마리 보이는 거예요. Así fue o sea, la travesura que hizo este hermano y en vez de aprender cuando pasamos, después pasamos donde había monos 야생 원숭이를 건드렸습니다. y tocó uno de los monos salvajes. 한 마리밖에 안 되니까 다 건드렸습니다. Estaba un mono solo y lo tocó. 그러니까 원숭이들이 신호를 하니까 여기저기서 원숭이가 우르르 튀어나와가지고 Y este mono que estaba solo hizo ruido y así, entonces vinieron toda una manada de monos de otro 쫓아오는데 lado. 도망가느라고 정신이 없어 혼났습니다. Y de verdad otra vez pasaron dificultades de estar escapándose los monos. 근데 사자가 참 무섭습니다. Pero de verdad da miedo el león. 자, 사람이 길 걸어가다가 사자 만나면 얼마나 무서워요. De verdad uno va en el camino y se encuentra con un león, da miedo eso, ¿no? 근데 사람이 사자처럼 될 수 있다는 걸 알아야 됩니다. Pero hay que saber que un hombre puede ser como un león. 사자는 몰래 접근해서 갑자기 죽이지 않습니까? ¿Qué hace el león? Está bien escondido y de repente ataca a las personas o a los animales. 다윗은 압니다. 이스라엘 백성이 하나님 백성이라고 하는데 Dios sabía que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, 이렇게 무섭게 바뀔 수 있더라 그 말입니다. pero supo qué tan cruel también podían convertirse ellos, aún siendo pueblo de Dios. 우리가 생활 살아가는 가운데 사람이 죄인이라는 사실을 잊지 말아야 됩니다. Viviendo en esta vida nunca tenemos que olvidar que los hombres son pecadores, 내가 가장 믿었던 사람이 나를 배반할 수도 있는 거예요. que la gente con que más confianza yo tuve hasta me puede decepcionar. 그 성경에 말씀하기를 너희는 인생을 의지하지 말라고 했잖아요. Por eso en la Biblia menciona que no tenemos que confiarnos en los hombres, 우리 인생 가운데서도 사자를 만날 수 있다니까요. porque en nuestra vida podemos encontrarnos con gente que son leones también. 사자 같은 사람을 만날 수 있습니다. Uno puede encontrarse en la vida con gente que es como un león. 다윗은 실제로 사자와 싸워 이겼습니다. David realmente luchó contra un león y ganó. 그리고 다니엘도 사자굴 속에 들어갔었잖아요. Daniel también se metió en una cueva donde había leones. 삼손도 사자를 만난 적이 있었던 겁니다. Sansón también tuvo la oportunidad de encontrarse con un león. 철록성 책에도 보면은 기독교가 크리스찬이 이제 신앙의 길을 가다가 사자를 만나지 않습니까? Hay libros cristianos que también menciona de los cristianos de antes que también en su vida pasaron y vieron y se encontraron con leones. 물론 잘 보면 그 사자가 묶인 사자입니다. Obviamente algunos eran leones que estaban atados. 위협은 하지만은 죽일 수는 없었던 거예요. Leones atados pueden realmente dar miedo, pero sin embargo no pueden atacar a uno porque está atado. 그래서 예수님 말씀하시기를 내가 너희를 보냄이 양을 이리 가운데 보내는 것 같다고 했지 않습니까? Por eso Jesucristo dijo que os mandaba a vosotros para predicar el evangelio, que es como mandar ovejas en medio de lobos. 우리는 이리 가운데에 들어가 있다는 걸 알아야 됩니다. Tenemos que saber que estamos nosotros en medio de los lobos. 그리스도인들이 백합화라면은 구원 안 받은 사람은 가시나무인 거예요. Si nosotros somos los lirios, los cristianos salvos, la gente no salva, son como las espigas. 우리들은 가시들 속에 있는 백합화와 비슷한 거죠. Nosotros somos esos lirios que están alrededor de llenos de flores con espigas. 이리 속에 있는 양과 같아 그 말입니다. Que somos como ovejas que están en medio de lobos. 우리가 사자 중에도 처할 수 있다는 겁니다. Que nosotros podemos encontrarnos por eso con leones. 우리가 전갈 가운데도 처할 수 있는 거예요. Hasta podemos estar alrededor de gente, con gente que son como también animales salvajes, 그 스콜피오도 알지 않습니까? 스콜피오. como escorpiones. 근데 이제 이 스콜피온 요게 탕 이렇게 쏘이면은 애들은 죽을 수 있는데 어른들은 잘 안 죽는다 하더라고요. Cuando un escorpión muerde y ataca a un niño puede morir, pero a un 아프기는 adulto, 뭐 보통 아픈 게 aunque lo ataque, no muere. 정갈에게 쏘일 때 아마 가장 아플 그렇게 아픕니다. Pero dice que de verdad duele muchísimo cuando le muerde y le ataca a un 그 에스겔 escorpión. 2장에는 전갈 가운데 처한다고 했습니다. Y el libro de Ezequiel 2 menciona que está en medio de escorpiones. 그래서 다윗은 알았습니다. 아, 인간은 믿을 만한 게 못 된다는 걸 절실히 느끼고 있는 Por 겁니다. eso David, él estaba sintiendo y tenía la confianza de que en hombres no había que creer. 우리도 신앙생활 잘하기 위해서는 사람 너무 믿지 말아요. Por eso para llevar bien la vida cristiana no hay que confiar tanto en los hombres. 저 사람은 틀림없는 사람이다. 그럴지라도 사람보다 하나님을 더 믿어야 되는 겁니다. Aunque uno diga, esta persona es alguien con confianza que uno puede creer, no hay que confiar porque con mayor confianza hay que creer en Dios por eso. 다윗이 막 병을
초대교회 당시에 베드로 사도가 한 번 설교할 때 막 3,000명, 5,000명 En 구원받았습니다. los principios de la iglesia, cuando el apóstol Pedro predicaba, 3.000 a 5.000 personas reciben la salvación. 다윗이 막 바울 사도도 막 병도 고치고 했지 않습니까? El apóstol Pablo también sanaba enfermos. 그런데 베드로 사도는 자기를 주목할 때 나도 똑같은 사람이라는 걸 밝히는 겁니다. Pero Pedro, aunque él predicaba la palabra, él mismo decía a la gente que él también era un hombre como todos. 왜 los demás. 너희들은 우리를 주목하느냐? Y les decía, ¿por qué vosotros me miráis a nosotros? 이 날 때부터 안전병기를 고친 분은 주님이시다 그 말이에요. Porque el que ha sanado a este cojo de nacimiento es el Señor y no nosotros. 주님을 쳐다봐야지 왜 우리를 주목하느냐? Hay que mirar a Dios y no a nosotros, le decía. 바울 사도도 말했습니다. 우리는 너희와 성정이 똑같은 사람이라고 얘기하지 El 않습니까? apóstol Pablo también dijo, nosotros somos iguales que ustedes, que tenemos el templo de Dios aquí. 사람에게 높임 받는 것은 하나님께 미움 받는 거라고 했습니다. Que la persona que es exaltado por los hombres es la persona que va a ser aborrecida por Dios. 사람을 높이는 것은 옳지 않습니다. No es correcto por eso exaltar a los hombres. 우리 남편이 믿을만 하다 할지라도 주님보다 더 믿으면 안 됩니다. Aunque uno diga, mi esposo es de confianza, no hay que creer más que a Dios. 남편도 언제든지 죽을 수 있는 존재입니다. Porque el mismo marido un día puede morir también. 사람 너무 믿지 마세요. No hay que creer en los hombres. 우리가 항상 주님을 더 의지해야지 맞는 겁니다. Lo correcto es confiar mucho más en Dios siempre. 그 잠언 3장 보면은 사바는 바위 사이에 집을 짓는다고 했습니다. Por eso en el libro de Proverbios 30 menciona de las langostas y conejos que hacen casas entre rocas. 사바는 토끼보다 조금 작은 짐승입니다. Esos son como conejos pequeños. 그런데 이 사바는 자기보다 더 큰 사바는 기대지 않습니다. Pero sin embargo los conejos que son pequeños no se apoyan en otros que son más grandes. 바위 사이에 집을 짓고 바위 사이에 거하잖아요. Sino que hacen ellos, moran en medio de las rocas que son más fuertes que ellos. 아, 방백들, 정권 잡은 사람들, 돈 많은 사람, 그런 사람들 기대지 마라 그 말입니다. Uno no debe apoyarse en gente que tiene poder, que tiene más fuerza y lo material y dinero. 만세 반석 대신 주님을 기대야 되는 Sino 겁니다. tenemos que de verdad apoyarnos en la roca fuerte que es Dios. 어떤 목사님이 한 분 있었습니다. Había un pastor 교인들이 꽤 많이 있습니다. que en su iglesia tenía muchos congregantes 그런데 이 한 사람이 얼마나 트집을 잘 잡는지요. y había una persona 골치를 섞는 겁니다. que provocaba siempre muchos problemas. 교인들이 조금 잘못하면 막 계속 걸고 넘어지는 사람이 있었습니다. Si había alguien o alguno de la gente de la iglesia que cometía algo, continuamente atacaba eso. 근데 그 사람이 어느 날 이제 이사 가게 됐습니다. Y esta persona un día se mudó. 120km 멀리 이사 가게 된 거예요. A 120 kilómetros se mudó. 그래서 이제 목사님 찾아갔습니다. El pastor lo fue a visitar. 목사님, 내가 이제 이 교회에 떠나게 되니까 목사님 굉장히 기분이 좋으시겠습니다. A este hermano de esa iglesia fue a visitar al pastor antes de irse y le dijo, pastor, seguramente está contento porque ya me voy. 아유, 무슨 소리 하세요? Yo digo, ¿cómo dice eso? 난 당신이 정말 멀리 가서 너무너무 소소합니다. Para mí usted es un hermano muy valioso en la iglesia, le 아니, dijo. 어째서 그렇습니까? Y le dijo, ¿cómo es eso posible? 나는 한 번도 좋은 일을 하지 않았습니다. 좋은 일을 하지 않았습니다. Ese hermano le dijo, porque yo nunca he hecho algo bueno para la iglesia. 항상 물고 뜯었다는 Porque 겁니다. siempre estuve atacando, mordiendo a los hermanos. 아유, 그런 말 하지 마세요. Y el pastor le dice, no, no diga eso. 당신은 우리 교회에서 중요한 역할을 했습니다. Usted realmente tuvo un rol importante en la iglesia. 양떼 중에 한 마리라도 울타리를 뛰어넘으려고 하면 그렇게 막 지저대서 Porque si una oveja quería saltarse de ahí, de donde estaba, de la casa, digamos, era como ese perro que ladraba para que volviese a la casa. 우리 양떼들이 신앙생활하는데 얼마나 조심했는데요. Y por eso todas las ovejas tuvieron cuidado y tuvieron miedo de usted. 당신은 우리 교회에서 훌륭한 개 역할을 했습니다. Usted de verdad tuvo la función de un perro en nuestra iglesia. 근데 이 개가 멀리 가니까 너무 안타깝다 그 Y 말입니다. ahora me da pena y tristeza de que este perro que cuidaba a las ovejas se va. 무슨 말인지 아시겠죠? Sí se entiende, ¿no? El mensaje. 자, 어쨌든 간에 우리 생활 살아가는 가운데 있어서 별 사람이 다 있습니다. Y por eso en nuestra vida cotidiana hay todo tipo de gente. 그 다윗이 이제 이걸 알고 있잖아요. David sabía de eso. 아, 사람은 저렇게 무섭게도 바뀌는구나 하는 걸 절실히 느끼는 Que 겁니다. una persona así de cruel y de miedo puede cambiar de repente. 저 사람이 사람인 줄 알았는데 나중에 보면 사자인 거예요, 사자. Que al principio lo vio como un hombre, después lo ve como un león. 알고 보니까 불살았는 자였다 그 말입니다. Y dice que vomitaba llamas por la boca. 그럴 수 있는 거예요. De verdad puede pasar eso. 우리는 알아야 됩니다. 예수님이 배척당한 세상에 우리가 살고 있다는 거 알아야 됩니다. Tenemos que recordar siempre que estamos viviendo en el mundo que
el mundo ha rechazado a Jesucristo. 우리가 사는 시대는 소돔과 고모라 비슷한 거예요. Nosotros vivimos en un tiempo muy parecido a lo que era Sodoma y Gomorra. 잠언 30장에 이런 말씀이 있습니다. Hay un versículo en Proverbios 30 que 잠언 dice, 3장은 아굴의 상문이라는 거 아시잖아요. saben que es el proverbio de Agur. 그런데 이제 아굴이 이렇게 관찰을 해보니까 세상 인간들이 문제가 많더라고 말입니다. Y Agur estaba mirando, observando bien el mundo y vio muchos problemas que había. 자세히 관찰해 보니까 불효막심한 무리도 있고 Había un grupo que de verdad hacían crueldades. 사람들이 그룹 이제 다니는데 보니까 여기는 보니까 아주 탐욕의 무리들도 욕심이 많은 무리도 있고 Veía un grupo en donde había mucha avaricia. 아주 온갖 죄를 짓는 무리도 있고 Había otro grupo que cometía todo tipo de pecados. 거짓된 종교가 무리도 있고 여러 무리들이 있더라고 Grupos de 말입니다. falsos religiosos, había diferentes tipos de grupos en el mundo. 그러니까 사람을 보면 이제 인생들을 보니까 헷갈리는 거예요. Por eso él veía a los hombres, a las vidas de los hombres y se confundía. 그래서 이제 아굴이 알았습니다. Y Agur por eso supo. 야, 이 기준 잡고 살 때 사람을 기준 잡지 말고 오히려 짐승을 기준 잡고 기준으로 해서 살아야 되겠다 이런 생각을 하게 Que 됩니다. viviendo en este mundo hay que considerar a la gente como animales, entonces hay que pensarlos a ellos como animales y tratarlos de esa manera. 그래서 인간 보지 말고 오히려 짐승 하나님 만드신 짐승을 보라고 말이에요. 짐승을. Por eso él pensó, en vez de mirar a los hombres hay que mirar a los animales que Dios ha 짐승은 creado. 본능 따라 항상 행합니다. ¿Por qué? Porque los animales siguen la naturaleza que Dios los ha puesto. 옛날 강아지나 지금 강아지나 똑같잖아요. Perros de antes, perros de hoy en día son iguales. 옛날 개미나 지금 개미 똑같습니다. Todos los animales, pájaros también de antes y ahora son iguales. 사람 보기보다는 차라리 개미 보라 Que 개미. prefieren mirar a las hormigas que a los hombres. 개미는 아담 때부터 지금까지 얼마나 부지런히 다녀요. Imaginen desde Adán hasta hoy en día qué tan diligentes fueron las hormigas. 하나님 만드신 짐승들을 보고 그거 보고서 오히려 인생의 원칙을 삼으라 그 말입니다. Que uno debe tomar como ley mirando a los animales que Dios ha creado y vivir con eso. 정말 개미 관찰해 보면 정말 놀라운 걸 알 수 있습니다. De verdad uno se asombra al ver las hormigas. 가만히 있는 개미가 없어요. No hay ni una hormiga que esté quieto. 저도 개미 하나님 만든 이거 성경에 개미가 나와 있으니까 개미 유심히 봅니다. Como en la Biblia menciona de hormigas, yo siempre miro mucho las hormigas. 우리 집에 개미 들어오면 개미는 잘 안 죽입니다. Por lo general cuando entra una hormiga a mi casa yo no lo mato. 모기 오면 그냥 모기 탁 잡아버리는데 Un mosquito sí, se mete y lo mato. 개미 보이면은 좀 아까워요. Pero hormiga me da cosa 그래서 matarla. 이제 종이다 이렇게 해가지고 가능하면 버리는 식으로 Por eso 하는데. que hago, agarro un papel y lo pongo sobre arriba del papel y lo tiro. 개미를 보면은 개미 중에 놀고 있는 개미가 없잖아요. Pero uno ve una hormiga y ninguna hormiga está quieta. 그 항상 부지런하게 다닙니다. Siempre es diligente. 그래서 이 부지런한 걸 배워야 되는 Y hay 거예요. que aprender la diligencia por los hormigas. 부지런한 것은 원칙입니다. Porque es una ley de la vida de ser diligente. 죄 들지려면 아주 간단해요. Para uno pecar menos, hay una manera muy simple. 부지런하고 바쁘게 살면 돼. Ser diligente y estar siempre ocupado. 한가하면 죄지게 되는 거예요. Porque cuando uno está más libre, ahí es cuando peca. 그 개미는 여름 동안에 양식을 열심히 모읍니다. La hormiga durante el verano prepara el alimento. 우리는 금세에 살지만 내세를 위해서 양식을 모으는 사람입니다. Nosotros vivimos en este presente, pero tenemos que preparar el alimento por el porvenir. 오히려 개미 보는 게 낫다 그 말입니다. Por eso es mejor mirar a las hormigas que los humanos 그리고 사반 보라고. y a los conejos. 사반은 다른 사반 의지하지 않고 바위 사이에 집 짓지 않냐 그 말입니다. Los conejos no se apoyan en otros conejos más grandes, los pequeños, sino construyen casas sobre rocas fuertes. 어떤 인생도 의지하지 말고 오히려 하나님을 의지하라 그 Que 말입니다. en otras palabras, no apoyarnos en ningún hombre, sino solamente en Dios. 그리고 메뚜기 보면은 단독으로 다니지 않고 항상 무리 지어 다니잖아요. Las langostas, por ejemplo, no andan solo, andan en grupos. 그리스도인들이 이게 연합하는 것이 얼마나 이거 지혜로운 겁니까? Por eso es sabio los cristianos de andar siempre en grupos. 그러니까 세상은 지금 계속 바뀌어지고 있습니다. El mundo continuamente está cambiando. 그래서 오히려 짐승을 보고서 인생의 기초를 삼으라고 권고했습니다. Por eso en la Biblia da el consejo de que uno tiene que mirar, teniendo como ley la ley de los animales, mirar a los animales y vivir de esa manera. 인간은 하나님의 형상이지만 타락했다는 걸 잊지 말아야 됩니다. Y no olvidar nunca que los hombres fueron creados a la imagen de Dios, pero sin embargo están siendo corruptos. 시편 62편에 말한 대로 사람은 입김보다 가볍다는 걸 알아야 되는 거예요. Tener en cuenta que realmente, en realidad son mucho más livianos que un humo los seres 저울을 여기 humanos. 갖다 놓고 저울을 갖다 놓고 사람을 갖다 놓 이게 입김 갖다 놓고 해봅시다. Supongamos que en una balanza tenemos 사람을 ahí 넣고 el hombre aquí,
입김을 후 붑니다. Y tenemos aquí como un humo y soplamos. 입김이 더 무겁다 그 말입니다. Que dice que pesa más el humo que el 사람은 hombre. 가볍고 언제든지 날려갈 수 있는 거예요. Y que el hombre fácilmente puede ser volado porque es ligero. 그래서 사람을 정확히 알아야 됩니다. Por eso hay que conocer bien quién es el hombre. 그리고 사람은 타락되어 있기 때문에 마귀에게 쉽게 쓰임받을 수도 있습니다. Y como el hombre es corrupto, fácilmente puede ser utilizado por Satanás. 그래서 인생이 사자처럼 되고 아주 냉혹한 존재가 될 수도 있는 겁니다. Por eso la gente puede convertirse en leones y que soplan llamas. 어느 때는 마귀처럼 될 수도 있기도 합니다. Que hasta a veces uno lo ve como si tuviera el Satanás adentro. 어떤 사람 봐요, 막 부부싸움 할 때 막 눈 보면 막 불이 번쩍번쩍번쩍 A veces 해요. uno ve cuando se pelea entre la pareja, cómo ve cómo salen las llamas de los ojos, ¿no? 그때 막 사진 찍어놓고 촬영해놔야 돼요. Ah, en ese momento hay que sacar fotos y sacar el video para que lo vean. 분명히 마귀가 틈타고 있거든요. Porque ahí de verdad el Satanás se está metiendo para provocar eso. 자, 그래서 다윗은 알았습니다. 아, 내가 기댈 것은 하나님밖에 없구나. Por eso David supo, el único en quien yo puedo confiar es Dios. 그래서 시편 57편 첫 번째 하나님이여라고 시작했습니다. Por eso en el capítulo 57, primer versículo, dice mencionando, oh Dios, dice. 내 인생에 하나님이 중심이 된다면 정말 그건 축복입니다. Porque es de gran bendición de tener siempre el centro de la vida de uno a Dios. 그리고 하나님이 어떤 분인 줄 아는 것은 정말 Y 축복입니다. también es de gran bendición saber quién es Dios de verdad. 2절에 내가 지극히 돋보신 하나님께 부르짖으며라고 했습니다. Aquí dice en el versículo 2, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. 사방이 막혀도 위는 항상 열려 Que 있습니다. aunque alrededor esté todo tapado, arriba los cielos siempre están abiertos. 그래서 내가 지극히 돋보신 하나님께 부르짖으며 하나님께 부르짖는 자는 복이 있습니다. Por eso bienaventurada es la persona que realmente clama a ese Dios altísimo. 어떤 하나님이십니까? ¿Quién es ese Dios? 곧 나를 위하여 모든 것을 이루시는 하나님께로다. Aquí dice, al Dios que me favorece. 다윗은 알았습니다. 하나님은 나를 위하신다. David supo que Dios le favorecía. 전 이스라엘이 다윗을 대적합니다. Todo el pueblo de Israel se enfrentaba contra David. 사울 왕은 죽이려고 하잖아요. David lo quería Saúl lo quería matar. 그렇지만 하나님은 나를 위하신다. Pero dice, al Dios que me favorece. 다윗은 자기가 살인죄와 간음죄를 지었을 때도 하나님은 자기를 생각한다는 걸 알았습니다. Aun cuando habiendo cometido homicidio y también adulterio, David supo que Dios estaba con 우리가 él. 부족할 때도 넘어질 때도 하나님은 나를 생각하십니다. Que aún estando nosotros en debilidades, en caídas y fracasos, el Señor siempre piensa en nosotros. 이거 잠깐 좀 찾아봅시다. Vamos a- 10편 40편입니다. Marcar este libro buscamos en Salmos 10편 40편 40, 17절입니다. 40, versículo 17. 나는 가난하고 궁핍하오나 주께서는 나를 생각하시오니라고 했습니다. Aquí dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. 다윗이 신앙생활을 잘할 때만 주님 생각하신 것이 아닙니다. No es que Dios pensó solamente, David no solamente pensó en Dios cuando estaba en buena condición. 이 시편 40편은 다윗이 살인죄와 간음죄를 짓고 난 이후에 지은 시입니다. Este libro de Salmos, aquí David lo ha escrito después de haber cometido adulterio y homicidio. 그는 기가 막힐 웅덩이에 떨어졌다고 2절에서 말했습니다. En el versículo 2 dice que él está en lo profundo del pozo. 살인죄와 간음죄를 지었으니 무슨 소망이 있겠습니까? Imagina qué esperanza tenía él habiendo cometido homicidio y adulterio. 그런데 하나님이 고민하는 다윗에게 다윗의 길을 열고서 예수님 보내준다는 것을 알게 해주셨습니다. Pero estando él afligido y necesitado en ese tiempo, Dios le abrió los oídos a David y le mostró que iba a enviar a Jesucristo. 그래서 이 시편 40편 내용이 히브리서 10장에 재인용되어 있습니다. Por eso este mismo versículo de Salmos 40 se vuelve a repetir en el libro de Hebreos. 다윗은 죄 때문에 너무너무 고민하고 있습니다. David estaba afligido por el pecado que había cometido. 자기가 죄를 지었을 때도 하나님은 자기를 생각하고 있었다는 걸 알았습니다. Pero él supo que aun cuando él estaba cometiendo el pecado, Dios continuamente estaba pensando en él. 그래서 다윗을 위해서 예수님을 준비해 주셨던 겁니다. Por eso, por David, había preparado a ese Jesucristo. 주님은 나를 생각하십니다. Dios piensa en mí. 그리고 하나님은 어떤 경우에도 내가 잘 되기를 바라고 있는 Y en 거예요. todo momento el Señor quiere que me vaya bien. 한 사람이 태어나면 죽을 때까지 그 자식 편에 속하는 사람은 부모입니다.
Cuando nace un bebé, hasta la muerte de ese hijo, siempre los padres son los que van a estar pensando en el hijo. 자식이 착하게 살면 좋지요. Obviamente es bueno que los hijos crezcan como siendo hijos buenos. 착하게 안 살아도 항상 자식이 잘 되기를 바랍니다. Pero todos los padres, aunque los hijos desobedezcan, ellos siempre tienen el deseo que a los hijos le vayan bien. 다윗이 나갔습니다. 하나님은 나를 위하신다. 이걸 알은 겁니다. Y David supo que realmente Dios estaba del lado de él. 우리가 신앙생활 잘할 때만 우리를 위하시는 것이 아닙니다. Que no solamente nos da consuelo cuando estamos llevando buena vida cristiana, 우리가 넘어질 때도 우리를 생각하고 있는 것이 맞는 거예요. sino que aun cuando estamos en las caídas y en aflicciones, Él es quien está ahí al lado de nosotros, pensando en nosotros. 로마서 8장 보시겠습니다. Vamos a buscar el libro de Romanos 8, 8장 Romanos 8, 31절부터 del versículo 31. (31절부터) (35절까지) 한번 Del 읽어보시죠. versículo 31 al 35. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? 여기 우리를 위하신다는 말씀이 몇 군데 나옵니다. En varias partes menciona que Dios es por nosotros. 31절에 보면은 그런 적 일에 대해서 우리가 무슨 말 하리요? Versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 하나님이 우리를 위하신다 그 말입니다. Que Dios es por nosotros, dice. 그리고 32절에는 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주신 이라고 했습니다. Y en el versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. 우리 모든 사람을 위해서 예수님을 십자가에 죽는 데 내어주셨습니다. Que por todos nosotros entregó a su Hijo unigénito, a Jesucristo, por nosotros a la muerte. 34절에서는 누가 정죄하려 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 En el 자시니라. versículo 34 dice, ¿quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 하나님이 우리를 위하신다고 했습니다. Que Dios es por nosotros. 우리 모든 사람을 위해서 그리스도를 주셨습니다. Y por todos nosotros ha dado a Jesucristo. 예수님은 하나님 편에서 우리를 위해서 간구하고 계십니다. Y Jesucristo está a la diestra de Dios siempre intercediendo por nosotros. 하나님은 우리를 위하시는 게 확실합니다. Es algo correcto de que Dios me favorece. 우리를 위해서 구원을 계획하셨습니다. Por nosotros se hizo el plan de la salvación. 그리스도께서는 우리를 위하여 죽어주셨습니다. Cristo murió por nosotros. 성령께서는 우리를 위해서 기도해 주시고 우리 연약함을 도우신다고 성경에 말하고 Y la 있잖아요. Biblia menciona que el Espíritu Santo está con nosotros y nos ayuda en nuestras aflicciones y debilidades. 그래서 곤란과 어려움 속에 떨어지면은 이제 믿을 만한 분은 하나님밖에 없다는 걸 알게 되는 거예요. Por eso uno, cuando está más en aflicciones y dificultades, más puede saber que la única confianza está en 우리가 Dios. 사업하다 부도가 날 수도 있잖아요. A veces viviendo, a veces podemos ir al perder todo lo que tenemos, ir a la bancarrota. 누가 부도 내고 싶어서 부도 내겠습니까? ¿A quién va a querer caer en bancarrota? 잘하려고 했는데 Porque uno se esfuerza para el 가정을 bien, 더 세우려고 했는데 para poder edificar la casa de uno. 잘하려고 했는데 부도 날 수 있잖아요. Uno se esfuerza, pero a veces le puede ir mal. 잘하려고 했는데 실패할 수도 있는 겁니다. Que uno quiere hacer el bien, pero a veces fracasa. 그때 누가 아무도 이해를 못하지 않습니까? En ese tiempo a veces nadie lo entiende, 근데 하나님은 나를 위하신다. pero Dios me favorece. 그걸 우리가 확실히 인식해야 됩니다. Siempre tenemos que tener en cuenta eso. 그리고 하나님은 우리를 위하실 뿐 아니라 우리를 위해서 작업을 하고 일을 하시는 거예요. Y no Dios está con nosotros solamente, sino que está con nosotros trabajando para utilizarnos a nosotros. 시편 56, 7편 다시 봅시다. Vamos a volver al libro de Salmos 57, 2절. 57, 2. 곧 나를 위하여 모든 것을 이루시는 하나님께로다. Dice, al Dios que me favorece. 나를 위해서
이루시는 하나님이십니다. Es el Dios que hace las cosas por mí. 나에 대한 계획을 가지고 있다 그 말입니다. Que Él tiene planes por mí. 내가 지금은 곤란을 당하고 있지만은 하나님이 나에 대한 계획을 가지고 있다. Que aunque yo ahora esté pasando por aflicciones, Dios tiene un plan para mí. 욥도 최악의 상황에서 깨달은 것이 있습니다. También Job, estando en la situación más crítica y dificultosa, 나의 él 가는 길을 entendió 나는 algo. 모른다. Él dijo, yo no conozco mi camino. 오직 주님은 아신다. Solo Dios conoce mi camino. 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나올 Me 것이다. probará y luego saldré como oro. 내게 작정한 것을 이루실 거라고 했습니다. Que Él dijo que iba a cumplir con lo que ha planeado por Él. 하나님이 나를 위하시기 때문에 나에 대한 계획이 있다 그 말입니다. Como Dios me favorece, Él tiene un plan para mí. 이 세상에 이렇게 살고 죽으라고 우리 만들어진 거 아닙니다. Dios no nos creó a nosotros para que vivamos así y luego muramos. 성경 찾아봅시다. 여기에 Vamos a buscar en la 욥기 Biblia. 23장 Job 23. 10절 읽어보시죠. 23, versículo 10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. 나의 가는 길을 오직 그가 아십니다. Mas Él conoce mi camino. 우리도 우리 가는 길을 정확히 알 수 없습니다. Nosotros no conocemos nuestro camino. 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나올 것이다. Me probará y saldré como oro. 14절에 그런즉 내게 작정하신 것을 이루실 것이라. 이런 일이 그에게 많이 있는지라. Él pues acabará lo que ha determinado de mí y muchas cosas como estas hay en él. 다윗은 기름 부음 받은 사람이었습니다. David fue el ungido de Dios. 그리고 자신이 어려움을 당하는 것이 하나님의 훈련인 것을 깨우쳤습니다. Y él supo que las aflicciones que estaba pasando eran pruebas que Dios le estaba dando para entrenarlo. 지금까지 도와주신 하나님을 알고 있습니다. Él conocía al Dios que lo había ayudado hasta ese tiempo. 지금도 어려움이 있지만은 하나님이 나를 위해서 작업하고 있다는 걸 알고 있는 Y 겁니다. aunque ahora esté pasando por dificultades, él supo que Dios estaba trabajando en él. 신앙의 경험은 참 중요한 겁니다. Es muy importante por eso las experiencias que uno tiene en la fe. 과거에 하나님의 도움을 경험한 사람은 현재에도 도움 경험할 걸 기대할 수 있는 겁니다. Que la persona que ha experimentado la ayuda de Dios en el pasado puede estar seguro que en el presente Dios lo hará de la misma manera. 시편 4편에 보시겠습니다. Vamos a buscar el libro de Salmos. 4편 1절을 보시죠. Salmos 4, versículo 1. 한번 읽어보시죠. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, en mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. 다윗에게는 이것이 이때가 제일 힘들 때입니다. Este era el tiempo más difícil para David, 왜냐하면 압살롬이 반역을 했거든요. porque Absalón se estaba enfrentándose contra su padre. 다윗을 쫓아내고 자기가 왕이 됐습니다. ¿Qué hizo? Lo echó a David y él se hizo rey. 그 다윗을 죽이려고 하기 때문에 다윗이 맨발로 도망갔습니다. Como quiso matar su hijo a David, por eso él, así estando descalzo, se escapó de la casa. 이때가 제일 힘들 때입니다. Fue el tiempo de lo más dificultoso de su vida. 이때 많은 사람들이 말했습니다. 다윗 인생은 끝났다. Toda la gente en ese entonces dijeron, la vida de David se acabó. 그런데 다윗은 이때도 실망하지 않았습니다. Pero aún en ese tiempo David no se decepcionó. 왜냐하면 1절에 말한 대로 곤란 중에 나를 너그럽게 하셨사오니라고 했습니다. Porque en el versículo 1, aquí como dice, cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar. 다윗은 많은 곤란을 당했지만 그때마다 주님께서 결국에는 너그럽다는 것은 피할 길 주셨다는 것을 경험했던 겁니다. Porque cada vez que él pasaba por dificultades y aflicciones, él experimentó que Dios lo hizo ensanchar, que siempre le dio la salida. 과거에도 하나님이 건져주신 것처럼 이 최악의 상황에서도 너그럽게 할 것을 건져줄 것을 믿고 있는 거예요. Él tenía fe que como en el pasado Dios lo salvó y lo rescató de las dificultades, que también ahora Dios lo iba a rescatar. 그 지금 여기 시편 57편도 마찬가지인 겁니다. Lo mismo en lo que menciona en el Salmo 57. 그래서 나를 위하여 모든 것을 이루시는 하나님께로다. Aquí dice, por eso al Dios que me favorece. 다윗은 이런 고통과 어려움 속에서 불순물이 떨어지면서 정말 그리스도인답게 됐습니다. De verdad, David, aún estando en todas estas aflicciones, en llamas, él de verdad vivió como un verdadero cristiano. 그리스도를 닮는 사람이 되어 갔던 겁니다. Él de verdad se hizo como Cristo. 하나님께 쓰임받기 합당한 사람이 되어 갔던 Y 겁니다. se hizo una persona digna de ser útil para Dios. 그는 단련을 통해서 점점 정금이 되고 순금이 되어 갔던 Por 겁니다. medio de todas las pruebas, él pasó todas las pruebas y se hizo como oro. 그는
치리자가 왕이 될 수 있는 그런 식으로 점점 바뀌어갔습니다. Y ahora que era un hombre común y corriente, él estaba siendo entrenado para ser un verdadero rey. 하나님은 훈련을 시킨 이후에 그를 높이 드셨던 겁니다. Dios lo ha entrenado por medio de estas aflicciones y luego lo puso en lo más alto. 그런 인생의 깊은 곳을 많이 다녔습니다. 고통을 많이 Él 받았습니다. pasó por muchos pozos y caídas, por muchas dificultades. 그리고 하나님이 그를 건져주시고 Y Dios lo rescató de todo eso. 점점 온전하게 Y 만드셨습니다. más lo fue perfeccionando. 그리고 그를 가장 높이까지 높이신 Y 겁니다. hasta lo puso hasta en lo más alto. 그래서 나를 위하여 모든 것을 이루시는 하나님께로다 이렇게 믿고 있는 Por eso yo 겁니다. tenía la fe de decir al Dios que me favorece. 우리 여호와 일이라는 말 알지 않습니까? Conocemos Jehová Ireh, 여호와께서 준비하신다. que Dios prepara. 하나님은 미리미리 준비하시는 Que 분입니다. Dios es alguien que siempre prepara por adelantado todo. 다윗이 곤란을 당하지만 또 하나님께서 피할 길을 미리미리 준비하셨던 Que 겁니다. aunque estaba pasando por dificultades, David sabía que Dios ya tenía preparado las salidas para él. 내가 어떤 종류의 하나님을 믿고 있을까요? ¿Qué tipo de Dios yo estoy creyendo? 나를 위해서 모든 것을 준비하시는 하나님을 알아야 됩니다. Yo tengo que conocer acerca de ese Dios que todo lo prepara por mí. 참 이 병이 있으면 약이 있는 게 참 신기하잖아요. Es algo asombroso, ¿no? De pensar que es cuando hay una enfermedad, de saber que hay una medicina para esa 질병 enfermedad. 종류가 많은데도 병 생기면 그 뒤에 약이 탁탁 준비되어 있습니다. Que hay todo tipo de enfermedades, pero para cada enfermedad hay una medicina. 제가 이 러시아 전도하러 다니면서 느낀 것이 있습니다. Algo que yo sentí estando en la misión en Rusia, 생트페테르부르크에 가서 전도하러 갔을 때, 생트페테르부르크 갔을 때 너무너무 추웠습니다. como Rusia es un lugar que hace mucho frío, de verdad tenía mucho frío cuando llegué 아니, ahí. 머리가 막 떨어져 나가는 것 같더라고요. Sentía que se me explotaba o se me caían todos los pelos de lo frío. 근데 러시아에는 천연 가스와 석탄이 굉장히 많습니다. Pero en ese lugar en realidad hay muchos gases, esos materiales químicos. 그 추운 지역에 따뜻하게 살아라고 주님께서 그 천연 가스하고 석탄을 많이 주셨습니다. Hay muchos, digamos, materiales químicos, muchos gases que la gente pueda utilizar para calentar su casa con esos gases. 몽골이 얼마나 추운 줄 아시죠? Mongolia, no sé si conocen, hace muchísimo 그 frío 따뜻하게 ahí. 살아라고 석탄이 그렇게 많잖아요. También hay muchos, por eso, químicos en ese lugar para que puedan quemar eso para 노천광도 utilizarlo para 많습니다. 그러니까 calentar. 여기 그냥 땅 석탄이 바깥 다 드러나 있는 거예요. Por eso, todos esos químicos ahí, uno lo ve afuera y uno los lleva y lo usa para quemar en la 쉽게 그걸 casa. 가져가서 불 떼고 따뜻하게 살 수 있게 만들어 놨다고 Fácilmente 말입니다. llevan todas esas brasas, digamos, y lo llevan y lo queman en la casa. 아, 중동에는 사막이 너무 많은데 거기서는 먹고 살기 어렵잖아요. En el Medio Oriente sabemos que es puro desierto y no es fácil vivir ahí. 그래야 그 사람들도 먹고 살아야 되니까 석유를 많이 매장해 놨잖아요. Pero obviamente Dios, para que ellos también puedan vivir, Dios ha acumulado mucho petróleo ahí debajo del 너희는 Medio 석유를 Oriente. 팔아서라도 먹고 살아라. Para que vendiendo ahí ese petróleo que tienen adentro de la tierra, que puedan vivir. 그러니까 이제 문제가 있으면 항상 답이 있는 거예요. Por eso cuando hay un problema, detrás de un problema siempre va a haber una solución. 싱거운 것이 있으니까 소금이 준비되어 있잖아요. Como la comida a veces no tiene sabor, por eso está preparada la sal. 제가 달팽이를 보니까 참 신기해요. A veces me da curiosidad el caracol. 스네일 그 달팽이 보면요, 진짜 느려요. Caracol uno ve, de verdad es lentísimo. 이제 기어가는 걸 봤거든요. Yo vi cómo andaba. 한참 일을 한 이후에 나가봐도 가고 있는데 조금밖에 못 갔어. Yo estaba haciendo mis cosas y luego de un tiempo volví y como que seguía casi en el mismo lugar. 잡아먹히기 쉽게 돼 있잖아요. Y fácilmente es que lo agarre por 근데 eso. 달팽이 껍질이 딱 나가니까 얼마나 다행이에요. Pero obviamente tiene sus cáscaras para protección por eso. 그러니까 여기 달팽이를 위해서 껍질을 딱 하기로 준비되어 있습니다. Dios por eso preparó la cáscara de la caracol para que se escondiera por 하나님은 debajo. 미리미리 준비해 놓는 것이 뭐 틀림없습니다. Por eso Dios en todas las cosas siempre prepara todo. 그러니까 하물며 그런데 우리를 위해서 하나님이 준비 안 해놨겠냐 그 말입니다. Cuanto más para nosotros Dios no ha preparado todas las cosas entonces. 그러니까 나를 위해서 모든 것을 이루시는 하나님께로다. Por eso es al Dios que me favorece. 아기가 태어날 때 아기를 위해서 하나님이 그 어머니는 기저귀 다 준비하고 옷도 준비하고 다 준비합니다. Antes que nazca un bebé, ¿qué hace la mamá? Prepara los pañales, prepara la ropa, toda la cama antes que nazca. 하물며 그러한데 하나님 붙잡고 사는 사람을 위해서 하나님이 모든 것을 미리미리 준비하지 않겠냐 그 Y cuanto 말입니다. más para la gente que vive aferrada a Dios, sostenida, confiando en Dios, Dios no va a preparar todas las cosas. 나를 위해서 모든 것을 이루시는 하나님께로다. 이거 맞는 얘기입니다. Por eso es correcto decir al Dios que me favorece. 이루어 가시는 하나님이십니다. Es un Dios que va cumpliendo con lo que dice. 역사 속에서 일하시는 하나님을 다윗은 알고 있는 거예요. David sabía que Dios estaba trabajando en toda la historia.
우리를 위해서 하나님께서 그리스도를 미리 준비해놨지 않습니까? Dios por nosotros ha preparado y anticipado a Cristo. 믿음으로 구원받도록 방법도 정해놨습니다. También preparó la manera de recibir la salvación que es por medio de la fe. 우리가 구원받으면은 우리가 같이 살 수 있는 교회도 미리 También 준비해놨습니다. después de recibir la salvación, Dios preparó ya de anticipado la iglesia para que podamos morar en la iglesia. 우리가 신앙생활 잘할 수 있도록 다 Y 준비해놨습니다. para que podamos llevar una buena vida cristiana, Dios lo preparó todo. 그래서 하나님은 배후에서 일하신다는 걸 확실히 깨달았습니다. Por eso David supo que Dios estaba trabajando en todas las cosas detrás de él. 그리고 하나님께서 이제 다윗은 이제 그다음 뭘 알았냐면 하나님이 하늘에서 보내주신다는 걸 깨달은 겁니다. Y luego, ¿qué supo David? Que Dios enviará desde los cielos. 3절에 Versículo 저가 하늘에서 보내사라고 했습니다. Versículo 3 dice, Él enviará desde los cielos. 하늘에서 보내신다. Que desde los cielos va a enviar. 다윗은 굴속에 지금 갇혀 있으니까 굴속에 있으니까 하나님이 안 도와주면 죽는 거예요. David estaba dentro de la cueva ahí escondido. Si Dios no lo ayudaba, no podía salvarse. 사방이 완전히 막혀 있습니다. Porque todo alrededor de él estaba tapado. 다윗은 하늘을 향해서 눈을 들었습니다. Y David alzó los ojos hacia los cielos. 하나님이여 저를 도와주십시오. Y le dijo, Dios, ten misericordia de mí, ayúdame. 그러니까 다윗이 말했습니다. 하나님이 하늘에서 보내사 Por eso David dijo, Él enviará desde los cielos. 나를 삼키려는 자의 비방에서 나를 구원하실 것이다. Y me salvará de la infamia del que me acosa. 그리고 이 하나님이 그 인자와 진리를 보내시리로다. Y Dios enviará su misericordia y su verdad. 하늘에서 보내주시되 특별히 그 인자와 진리를 보내실 것이다. Que va a enviar desde los cielos especialmente, ¿qué cosa? Su misericordia y su verdad. 여기 인자라는 말이 중요합니다. Aquí importante es la palabra misericordia. 인자라는 게 뭡니까? ¿Qué es misericordia? 하나님의 자비와 사랑입니다. Es la piedad de Dios, el amor de Dios. 사실 사람은 하나님 앞에 아무런 자격이 없는 거예요. En realidad ningún hombre en realidad tiene derecho a estar ante Dios. 우리가 완벽하기 때문에 주님 도와주시는 게 아닙니다. No porque somos perfectos, Dios nos ayuda. 우리는 항상 부족한 것이 많습니다. Siempre nosotros fracasamos y somos débiles. 부모가 볼 때 자식 중에 누가 완벽하겠습니까? Siendo padres, ¿qué hijo uno lo ve como perfecto? 근데 부모는 계속 도와주잖아요. Pero todos los padres ayudan a los hijos aún siendo imperfectos. 내가 비록 부족하고 연약합니다. Yo soy débil e imperfecto. 그리고 불순물도 많이 있습니다. Y tengo muchos desechos, suciedades adentro. 그렇지만 하나님은 하늘에서 보내주실 것이다. Pero Dios enviará desde los cielos. 나를 구원하실 것이다. 건져주실 것이다. Que me va a salvar, dice aquí. 그리고 하나님이 인자를 보내주실 것이다. Y que enviará su misericordia 그리고 진리를 보내시리로다. y su verdad. 하나님은 계속적으로 무엇인가를 보내고 있습니다. Dios continuamente está enviando cosas. 불신자를 향해서도 계속적으로 뭘 보내주고 초점장을 보내고 계시잖아요. Continuamente a la gente incrédula, continuamente invita y manda invitaciones a 인생의 ellos. 마음과 생각 속에 무엇인가를 계속 보내고 계십니다. Continuamente en el corazón de todos los hombres Dios está enviando. 불신자가 초상집에 갈 때 뭘 깨닫게 할까요? Cuando una persona incrédula va a un velorio, ¿qué va a pensar? 인생이 얼마나 허무하다는 걸 빨리빨리 말씀 깨닫게 해주십니다. Rápidamente se puede dar cuenta de la vanidad de la vida ante la muerte. 병원에 가보면 인생이 짧다는 걸 알 수 있잖아요. Cuando uno va a un hospital uno puede saber qué tan corta es la vida. 하나님은 여러 가지 방법으로 인생들에게 계속해서 깨닫게 해주면서 하나님께 돌아오게 하십니다. Continuamente Dios envía cosas al corazón de las personas para que la gente sepa y vuelva a Dios. 갑작스러운 주변 사람들의 죽음을 통해서도 죽음에 대해서 깊이 생각하라고 하나님 말씀하시는 Por 겁니다. medio de la muerte de seres queridos a veces nos hace dar cuenta y a la gente alrededor de que la muerte le va a tocar a todos y está cerca. 하나님은 불신자들을 위해서도 뭔가를 계속해서 보내고 계신 거예요. Hasta aún a los incrédulos continuamente Dios les está enviando. 이 지구상의 재앙이 점점 많아지고 있습니다. Cada vez hay más cosas que están ocurriendo, maldiciones en este 지진도 mundo. 많아집니다. Muchos terremotos, 자연재해도 많아집니다. desastres naturales 그 también. 하나님이 보내시는 경고의 메시지인 겁니다. Son todos advertencias, mensajes de advertencia que Dios está enviando. 이스라엘이 불순종의 길을 걸어갈 때 하나님께서 여러 가지 재앙을 보내셨잖아요. Cuando el pueblo de Israel iba por el camino de desobediencia, Dios continuamente estaba mandando 지금도 maldiciones. 보내시고 Hizo caer plagas, 메뚜기 재앙도 보내시고 plagas de langostas. 성경 여러 곳에서 독사와 칼을 보내신다고 Hasta 했습니다. espada los iba a enviar. 이스라엘 백성들 배후에 칼도 보내셨습니다. Detrás de la espalda de Israel también envió espadas. 왜냐하면 그들이
바르게 되기를 원했기 때문입니다. porque quería corregirlos a ellos de la desobediencia. 성경 창세기부터 요한계시록까지 하나님은 인생에게 무엇인가를 계속적으로 보내시는 분입니다. Desde Génesis hasta Apocalipsis, continuamente Dios está enviando mensajes a nosotros. 그런데 노아 시대 때 끝까지 안 돌이키는 하나님께서 홍수를 그냥 내려보냈습니다. En el tiempo de Noé, continuamente Él advirtió, pero sin embargo, la gente que no se arrepintió le hizo 하나님은 caer en 수없이 diluvio. 많은 것을 보내시고 계시지만 인간은 계속 거절합니다. La gente continuamente está rechazando los mensajes que Dios les está enviando. 마지막 때는 하나님께서 인생에게 불을 보내시는 겁니다. Y al final de todo, Dios va a enviar el fuego. 그런데 참 성도에게는 무엇을 보내실까요? Pero al verdadero cristiano santo, ¿qué va a enviar Dios? 하나님은 좋은 것을 정말 보내주십니다. De verdad, las cosas buenas Dios va a enviar. 인생 중에 진리를 찾는 사람이 있다 합시다. Supongamos una persona que busca la verdad. 그 사람들에게 뭘 보내주실까요? ¿Qué le enviará a esa persona? 옆에 일꾼을 보내주시는 거예요. Siervos de Dios para que conozcan de la verdad. 고넬료가 하나님을 진실하게 찾습니다. Cornelio de verdad con todo el corazón 인생의 estaba 해답을 buscando de 구하잖아요. Dios, quería encontrar la respuesta a la 그러니까 vida. 하나님이 천사를 보내주셔서 베드로와 연결되게 Por eso 해주셨습니다. Dios, por medio de los ángeles, hace conectar a Pedro para que vaya a esa casa. 하나님이 보내주신 거예요. Dios lo ha enviado. 에티오피아에서 예루살렘까지 마차 타고 다니는 사람이 있었잖아요. Había una persona que andaba en su carro, en su carroza, de Etiopía a Jerusalén. 에티오피아의 국고를 맡은 권세 있는 내시입니다. Era el eunuco de Etiopía. 내시가 무슨 육신적인 소망이 있겠어요? ¿Qué esperanza tenía ese eunuco? 그래서 하나님께 소망 두고 마차 타고 다니면서 예배합니다. Y siempre andaba en su carroza y para ir a adorar a Dios. 무려 1500km 정도 되는 거예요. Como 1500 kilómetros era la distancia que siempre andaba. 근데 마차 위에서도 성경 읽고 있는 겁니다. Pero ahí dentro de su carroza también estaba leyendo la Biblia. 진리는 구하는 답을 깨닫지 못하고 있잖아요. Porque él quería conocer la respuesta hacia la verdad. 하나님이 빌립을 안 보내주면 어떻게 될까요? ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera enviado a Felipe a 그런 él? 예배하러 다니다가 지옥 떨어지는 거예요. Él hubiera ido a adorar a Dios y luego se hubiera caído al infierno. 하나님께서는 보시고 빌립을 보내주셨습니다. Pero Dios vio el corazón de él y envió a Felipe. 우리도 마찬가지입니다. Lo mismo con nosotros. 우리가 인생을 헤매고 살 때 Nosotros cuando estamos perdidos en la vida, 하나님께서 먼저 구원받은 사람을 보내주셨잖아요. Dios envió a un salvo en la 그 vida de nosotros. 구원받은 사람 통해서 우리가 구원받게 Y 됐습니다. por medio de los hermanos salvos fuimos salvos nosotros. 하나님은 전도라는 미련한 방법으로 사람을 구원하셨습니다. Por medio de la locura de la predicación, Dios hace salvar a las almas. 구원받고 난 이후에도 우리에게 계속적으로 은혜와 사랑을 Y 보내주십니다. continuamente por recibir la salvación nos llena más y nos envía la gracia y el amor de Dios. 우리가 구원받고 지금 과거를 돌이켜 보세요. Nosotros ahora que fuimos salvos, pensemos en nuestra vida del pasado. 여기저기에서 하나님의 도움의 도를 볼 수 있습니다. Uno puede saber que la ayuda de Dios estaba en la vida de uno. 에베네스를 여기까지 도우셨다. Ebenecer, que es Dios, hasta aquí me ha ayudado. 하나님은 위에서 계속적으로 보내주셨던 겁니다. Dios desde el cielo continuamente estaba enviando 근데 mensajes a mi 하나님이 vida. 보내주시는 것 중에서 제일 중요한 것이 뭘까요? Pero ¿qué es lo más importante de todas las cosas que Dios envía? 그리스도를 보내주셨고 Que envió a Cristo 성령을 보내주셨습니다. y que envió al Espíritu Santo. 그리고 우리 신앙생활에서 하나님이 나를 정말 사랑하신다는 증거가 뭘까요? ¿Y cuál es la prueba y evidencia de que de verdad Dios me ama en mi vida cristiana? 말씀을 보내주시는 거예요. 말씀. De que Él continuamente está enviando palabras. 하나님은 말씀을 우리에게 내려주셨습니다. Dios nos ha enviado la palabra a nosotros. 이것은 위에서부터 내려온 책입니다. Este es un libro que vino desde los cielos aquí. 그리고 하나님이 말씀을 깨닫게 해주시는 것이 뭡니까? ¿Y qué es de que el Dios me haga entender? 하나님이 de 말씀을 우리에게 entender la 보내주시는 palabra? 거예요. De que Dios está enviando la sabiduría para entender su palabra. 시편 107편 찾아봅시다. Vamos a buscar el libro de Salmo 107. 107편 107, 20절 versículo 20. 읽어보시죠. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. 저가 그 말씀을 보내어 저희를 고치사 묘경에서 건지시는도다. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. 혼돈하고 공허한 지구에 하나님이 말씀을 날려보내시니까 지구가 아름답게 바뀌었잖아요. Donde había desorden y donde no había luz, Dios envió su palabra y la tierra y, digamos, el mundo se convirtió.
전도 집회 때도 하나님이 말씀을 보내주시는 겁니다. En los seminarios de la Biblia también Dios envía palabras. 그래서 영혼이 구원받잖아요. Por eso las almas reciben la salvación. 구원받고 난 이후에도 하나님이 말씀을 보내주십니다. Y después de recibir la salvación, continuamente el Señor envía su palabra 그 말씀을 통해서 문제가 풀어지게 하시는 겁니다. para que por medio de la palabra se resuelvan todos los problemas. 그래서 이 말씀을 받을 수 있다는 건 큰 축복인 거예요. Por eso es una gran bendición de que uno pueda recibir la palabra de Dios. 이사야 9장 8절. Vamos a buscar en Isaías 9, versículo 8. 8절 9, versículo 8. 읽어보시죠. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. 주께서 야곱에게 말씀을 보내시며 그것을 이스라엘에게 임하게 하셨다고 했습니다. Aquí dice, el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. 근데 이스라엘은 받아들이질 않았습니다. Pero Israel no lo aceptó. 선지자들을 보내셨는데 안 받아들였습니다. Envió a los profetas, pero lo rechazaron. 그리스도를 보내셨는데 안 받아들였습니다. Envió a Jesucristo y lo rechazaron. 그런데 하나님이 보내실 때 받는 사람은 정말 복이 있는 사람입니다. Pero bienaventurada es la persona que cuando Dios envía, lo recibe. 다윗은 확실히 아는 것이 있습니다. David había algo que sabía muy bien. 하나님은 내게 인자와 진리를 보내시리로다. Él sabía que Dios iba a enviar de los cielos su misericordia y su 하나님은 verdad. 내게 사랑을 보내주시고 De que Dios iba a enviar su amor. 진리의 말씀을 Y 보내주시리로다. que iba a enviar la verdad de su palabra. 이건 사실입니다. Y esto es una realidad. 성경 찾아봅시다. 여기 시편 43편 보세요. Vamos a buscar el libro de Salmos 43. 43편 43. 2절 3절 한번 읽어보시죠. Versículos 2 y 3. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. 이 다윗이 지금 너무나도 큰 어려움 속에 있습니다. Estando en gran dificultad, David estaba aquí 주는 나의 힘이 되신 하나님이시오늘 y le dice, tú eres el Dios de mi 어찌 fortaleza, 나를 버리셨나이까? ¿por qué me has desechado? 자기를 버린 것처럼 느껴집니다. Él sintió que lo había desechado Dios. 어찌하여 원수의 압제로 인하여 슬프게 ¿Por 다니나이까? qué andaré enlutado por la presión del enemigo? 다윗은 지금 어둠 속에 있습니다. David estaba en la oscuridad, 빛이 보이지 않습니다. en donde no veía luz. 그래서 다윗이 기도했습니다. 벌써 다윗이 주의 어려워. 빛을 보내어 주십시오. Él oró diciendo, envía tu luz 주의 진리를 보내주십시오. y tu verdad. 그리고 주의 성산과 장막에 이르게 하소서. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte. 주님은 주의 빛을 보내주시고 진리를 보내주시는 겁니다. Dios envía su luz y la verdad. 여기 요나에게 하나님께서 요나가 너무너무 더위 때문에 고통할 때 하나님이 박능골을 이렇게 보내주셨잖아요. Sabemos que cuando Jonás estaba sufriendo tanto del calor, cuando Sí, estaba 방랑을 debajo de la 하는 게 tierra, 얼마나 debajo del 고마운 árbol, 얘기입니까? obviamente le envió como una pequeña sombra para que se tapara. 그 정도가 아니라 진짜 인생에게 중요한 걸 보내주시는 겁니다. Pero Dios de verdad lo que envía es lo que realmente es importante en la vida. 주님께서는 주의 인자를 보내주시고 Dios nos da, 주의 빛을 envía 보내주시고 su misericordia, su 주의 luz 진리를 보내주십니다. y su verdad. 그리고 다윗이 이렇게 곤란을 당하는 것도 하나님이 허락하신 겁니다. Y estas dificultades David lo está pasando porque Dios se lo permitió. 자, 다윗은 지금 굴에 있습니다. David estaba en la cueva. 얼마나 고통스럽습니까? Imaginen el sufrimiento. 근데 그걸 다윗이 미워서 그렇게 하셨을까요? Pero cree que Dios lo permitió porque odiaba a David. 아닙니다. No. 다윗을 특별히 사랑하셨기 때문에 그렇게 하신 거예요. Porque lo amó de manera especial, por eso se lo permitió a él. 그 속에서 이 시편이 기록되는 겁니다. Porque estando en esa dificultad se pudo escribir este libro de Salmos. 다윗이 곤란을 겪지 않았다면 이런 성경의 시편들이 나오질 않는 Si 거예요. él no hubiera padecido de esa manera, nunca hubieran sido escritas estas palabras. de 하나님의 Salmos. 목적과 계획이 있었기 때문에 하나님께서 다윗에게 곤란을 보내주신 겁니다. Porque estaba en el plan de Dios, Dios permitió todas esas aflicciones a David. 하나님이 인자와 진리만 보내시는 것이 아니라 고난도 보내시는 거예요. Que Dios no solamente envía misericordia y amor y la verdad, sino también aflicciones. 어려움도 하나님은 보내신다 그 Que 말이에요. Dios sí envía aflicciones y problemas también. 왜? 사랑하기 때문인 거예요. ¿Por qué? Porque nos ama. 자, 그래서 여기에 다윗이 이제 말했습니다. Por eso luego David dice,
하나님이 어떤 분인지를 더 확실하게 깨우치게 되는 겁니다. Él con más seguridad supo quién era Dios. 그래서 2절과 3절이 확실하기 때문에 7절을 확실히 말할 수 있었던 Y 겁니다. como en el versículo 2 y 3 lo que él consideró, lo que él entendió fue algo tan claro y perfecto, por eso puedo decir con confianza el versículo 7. 사람들은 대적해도 하나님은 나를 위하신다. Que aunque toda la gente se enfrente contra mí, que Dios 하나님은 está a 내 mi lado. 편이시다. Que Dios está a mi lado. 나를 위해서 모든 것을 이루시는 하나님이시다. Y que Dios todas las cosas lo hace para mí. 내가 당하는 곤란고리움은 하나의 과정이다. Y que todos los problemas y aflicciones que estoy pasando es un proceso. 하나님은 내게 인자를 보내시고 진리를 보내실 것이다. Y que Dios aún en ese tiempo me va a mandar su misericordia y su verdad. 하늘에서 보내주실 것이다. Y que de los cielos lo va a enviar. 그리고 조금만 견디면은 또 하나님께서 약속하신 대로 나를 왕으로 삼으실 것이다. 믿어집니다. Y que en un tiempo luego, si yo espero a Dios, Dios luego me va a tomar como rey. 그래서 이런 곤란한 상황 속에서 7절을 확실히 말할 수 있었습니다. Por eso, estando en esa aflicción, él pudo decir con certeza el versículo 7. 6절에서 억울하다 그랬습니다. En el versículo 6 dijo que estaba abatido 아주 su alma 곤란한 상황입니다. porque está en una situación muy crítica. 그러지만은 7절에 말하기를 하나님이여 내 마음이 확정되고 확정되었습니다. Pero en el versículo 7 dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. 그래서 이런 곤란 중에서도 내가 노래하고 찬송하리이다. Y que estando aún en esta aflicción dijo, cantaré y trovaré salmos. 얼마나 확실한 신앙입니까? Era una fe segura. 그래서 가장 큰 곤란과 어려움이 있을 때 위로 눈을 드는 사람은 7절처럼 말할 수 있는 La 겁니다. persona que cuando está pasando por dificultades y aflicciones, cuando mira en ese tiempo hacia los cielos, puede decir el versículo 7. 시편 108편 1절을 같이 읽어봅시다. Vamos a leer juntos 108 de Salmos, versículo 1절 1. 2절 한번 같이 읽읍시다. 108 de Salmos, versículo 1 y 2, leemos juntos. 같이 읽읍시다. Leemos. 하나님이여 내 마음을 정하여 싸우니 내가 노래하며 내 심령으로 찬양하리로다. 비파야 소금아 끼를지어다. 내가 새벽을 깨우리로다. 하나님이여 내 마음을 정했습니다. Está diciendo, mi corazón está dispuesto, oh Dios. 새해 이제 한 달 지났습니다. Ya pasó un mes del nuevo año. 아직 안 늦었습니다. Todavía no es tarde. 원래 1월 달에 결심해야 되거든요. En realidad uno siempre tiene que disponer en su corazón, siempre en 근데 el primer 2월 día del 초에 año. 마음의 결심을 해야 됩니다. Pero ahora que estamos a principios de febrero, hay que estar dispuesto ahora en el 내가 이 corazón. 새해에는 올해는 어떻게 살 것이냐? De cómo yo voy a vivir en este año. 내가 정말 하나님 중심으로 생을 살 것이냐? Si yo voy a vivir teniendo como centro a Dios, 내 방법대로 살 것이냐? o voy a vivir a mi manera, 내가 하나님 편에 속할 것이냐? 마귀 편에 속할 것이냐? o si voy a estar del lado de Dios o del lado de Satanás. 마음을 정해야 됩니다. Tiene que uno disponer en su corazón. 죽으면 죽으리라 그런 각오를 가지고 마음을 딱 정할 필요가 있어요. Tener un corazón dispuesto a decir, si me muero, moriré. 다윗은 여기에 다니엘은 16살 나이에 바벨론 포로 잡혀왔습니다. A los 16 años David fue llevado cautivo a Babilonia. 근데 왕에게 착출되어서 3년 동안 재교육받게 됩니다. Luego por el rey que lo tomó a bien, por eso fue entrenado y educado ahí. 왕의 진미를 먹으면은 레위기 11장에 걸리는 거예요. Si él comía del plato con el rey, obviamente iba en contra de la ley que decía el libro de Levítico. 그 당시에 레위기 11장을 어기는 건 심각한 문제였습니다. Porque lo que dice en el libro de Levítico 11, uno tenía que cumplir lo que decía en ese libro. 그래서 다니엘은 결정했습니다. Por eso Daniel 나는 dispuso en su 하나님 corazón 말씀을 지키겠다. de que él iba a guardar la palabra de Dios. 나는 하나님 말씀 붙잡고 살겠다. Que yo voy a vivir aferrada a la palabra de Dios. 그 결심이 인생을 바꾼 겁니다. Y esa disposición fue lo que cambió su vida. 다니엘의 새 친구도 다니엘의 새 친구 아시지 않습니까? Conocen también a los amigos de Daniel. 우상 얘기에 절 안 하면은 풀무불 속에 들어갑니다. Le dijeron que si ellos no adoraban a los ídolos, iban a ser metidos ahí también en esa fosa. 죽일지라도 우리는 우상 숭배하지 않겠습니다. 결심했습니다. Y estaban dispuestos en su corazón de que aunque ellos mueran, no iban a cometer idolatría. 그래서 이 주님 말씀에 근거한 좋은 결심은 축복입니다. Por eso es importante uno disponer en el corazón ante la palabra y eso es una bendición para 마음의 Dios. 마음이 딱 정해지면은 그 속에서 정말 찬송할 수 있는 거예요. Cuando uno de verdad está dispuesto en su corazón, ahí es cuando de verdad puede sentir 곤란 중에도 alabanza. 기뻐할 수 있습니다. Que aún en aflicciones puede sentir gozo.
그래서 내가 가난에 떨어질 수도 있잖아요. A veces uno puede caer en pobreza, 그래서 제일 밑바닥까지 내려갔습니다. puede estar hasta en lo más bajo. 그 다음부터는 이제 올라갈 것밖에 안 남은 거예요. Cuando uno ya está en lo más bajo de todo, ¿qué es lo único que le falta? Empezar a subir ahora. 바닥까지 내려가면 더 이상 내려갈 것이 없잖아요. Porque si tocó el piso ya no hay más piso, lo único que le falta es empezar a subir hacia arriba. 그래서 마음에 결심을 딱 확실하게 하는 게 중요합니다. Por eso es importante estar bien dispuesto en el corazón. 그러면은 마음에 찬송만 생기는 게 아니라 주님이 눈을 넓혀주시는 거예요. Entonces no solamente ahora saldrá alabanzas y coros de nuestro corazón, sino que Dios va a abrir los 곤란과 ojos. 어려움 속에서 하나님 말씀에 속하기를 간절히 원하는 사람, 그런 사람들은 눈이 열립니다. Las personas que aún en aflicciones, cuando buscan más la palabra de Dios, Dios les abre los ojos. 하나님 이런 곤란한 상황 중에서 다윗의 눈을 열어주신 겁니다. Estando en aflicciones, cuando él buscó de Dios, David, Dios le abrió los ojos. 그래서 내가 이 곤란 당하는 것이 바로 나보다 더 큰 곤란 당하시는 예수님이 오시는구나 하는 걸 알았습니다. Y cuando Dios le abrió los ojos, entendió y vio que lo que él estaba pasando no iba a ser comparable a la aflicción que Jesucristo iba a padecer 그 luego. 다윗은 자기가 왕이 되는 걸 미리 봤습니다. Y David vio de que él iba a ser rey luego. 보면서 예수님이 죽으시고 부활 승천하는 것도 미리 보는 겁니다. Y también vio, Dios le mostró por medio de sus ojos de la resurrección de Jesucristo y la ascensión de los cielos. 그래서 여기 이렇게 말했습니다. 시편 57편 다시 Por eso 봅시다. vamos a volver al libro de Salmo 57, 여기 보면은 9절에 y en el versículo 9. 주여 내가 만민 중에서 주께 감사하며 열방 중에서 주를 찬송하리이다. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. 이게 무슨 말일까요? ¿Qué significa esto? 다윗이 왕이 되는 걸 미리 보는 겁니다. Que Dios había mirado, Dios le había mostrado que él iba a ser 그는 rey. 통일 왕국을 이루었습니다. Él obviamente controló todas las naciones. 그리고 다윗 통해서 그리스도가 오시는 걸 미리 Y 봤습니다. también vio que por medio de David iba a venir Cristo. 그 예수님을 통해서 많은 사람들이 구원 받는 것도 미리 봤습니다. También vio de que por medio de Jesucristo mucha gente iba a ser salva. 예루살렘에 시작된 복음이 전 세계 전파되는 것도 미리 봤습니다. También vio que el evangelio que empezó en Jerusalén iba a ser predicado por todo el mundo. 그래서 내가 만민 중에서 주께 감사하며 열방 중에서 주를 찬송하리라고 Por eso 얘기했습니다. aquí él dice, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. 다윗은 하나님이 자기에게 인자와 진리를 보내시는 걸 미리 봤습니다. David vio que Dios iba a enviar la misericordia y la verdad de Dios a él. 자기에게만 인자와 진리를 주시는 것이 아니라는 걸 Y 알았습니다. también supo que esa misericordia no solamente iba a caer en él. 그리스도를 통해서 자기뿐 아니라 만민이 복을 받는 걸 미리 봤습니다. Y él vio que por medio de Cristo todas las demás naciones que iban a ser salvas iban a ser benditas también. 그래서 10절에 말하기를 대저 주의 인자는 커서 하늘에 미치고 주의 진리는 궁창에 일어나이다. Por eso dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad en el versículo 10. 3절 끝에는 하나님이 인자와 진리를 보낸다고 했습니다. En el versículo 3 dice que Dios va a enviar su misericordia y su verdad. 10절에는 인자가 커서 하늘에 미치고 주의 진리는 궁창이 일어나이다. Y en el versículo 10 dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. 예수님으로 말미암아 주어지는 인자와 진리는 전 세계 모든 사람을 위한 것입니다. Que la misericordia y la verdad por medio de Cristo que Dios iba a enviar, eso iba a ser para todas las naciones. 예수님 통해서 하나님의 사랑이 얼마나 큰지가 나타났습니다. Y ahí se mostró de cuán grande es el amor por medio de Cristo. 예수님 통해서 진리가 무엇인지가 드러났습니다. Por medio de Cristo se supo que era esa verdad. 그 다윗은 말했습니다. 11절에서 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 Por eso David dijo, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. 주의 영광은 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다. Sobre toda la tierra sea tu gloria. 창조의 영광은 하늘에 있습니다. La gloria de la creación está en los cielos. 하늘 위에 올라가는 영광은 부활 승천 말하는 겁니다. Y el subir hasta los cielos se refiere a la resurrección. 10편 8편 봅시다. Vamos a ver en el libro de Salmos 8, 1절 보시겠습니다. versículo 1. 읽어보시죠. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. 이건 예수님의 초림에 대한 말씀입니다. Se refiere a la primera venida de Jesucristo aquí. 이것이 이제 2절이 마태복음 21장에도 인용되어 있습니다. En el libro de San Mateo 21 también se utiliza este versículo que dice aquí. 여호와여 주의 이름이 어찌 온 땅이 어찌 그리 아름다운지요.
Aquí dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en 주의 toda la 이름은 바로 tierra. 예수를 말하는 겁니다. Se refiere ese nombre a Jesucristo. 주의 영광을 하늘 위에 두셨나이다. Y dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. 예수님은 하늘보다 높아지신 분입니다. Y Jesucristo es alguien que es mucho más alto que los cielos. 예수님이 죽으시고 부활하심으로 모든 하늘 위에 올라가셨습니다. Jesucristo murió y luego que ascendió a los cielos, sobre los cielos. 시편 57편도 똑같은 내용입니다. Y el Salmo 57 se refiere a lo mismo. 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시기를 원합니다. Y está diciendo, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. 주의 영광은 온 세계 위에 높아지기를 Y 원하나이다. sobre toda la tierra sea tu gloria. 왜 이런 얘기를 하고 있을까요? ¿Por qué dijo estas palabras? 다윗은 자기가 이런 모든 복을 받게 되는 바탕이 바로 그리스도라는 걸 깨닫고 있기 때문입니다. Porque él supo que la base, el fundamento de todas las bendiciones que él estaba recibiendo estaba en Cristo. 그래서 하나님께서는 보내시는 분입니다. Dios es el que envía. 인자와 진리를 보내시고 Envía la verdad y la misericordia. 그리스도를 보내주시고 Y envía a Cristo. 말씀을 보내주시는 Envía 분입니다. la palabra. 하나님께서 우리도 보내셨다는 걸 알아야 됩니다. También tenemos que saber que Dios nos ha enviado a nosotros también. 예수님도 일종의 최초의 선교사입니다. También Jesucristo se puede decir que fue el primer misionero que Dios envió. 예수님 말씀했습니다. 내가 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. Jesucristo dijo que como mi Padre me ha enviado, yo os envío a vosotros. 그래서 이 세상에서 보내심을 받은 자들이에요. Nosotros también somos gente que fuimos enviados a este mundo. 우리는 세상에 빛과 소금으로 있는 겁니다. Estamos como la luz y la sal del 그리스도의 편지로 mundo. 있는 겁니다. Como carta de Cristo. 그래서 우리가 이제 생을 살아가면서 우리도 일종의 선교사다 이런 마음을 가지고 생을 살 필요 Por eso es 있겠습니다. importante, viviendo la vida cristiana, de considerarse a uno mismo que es un misionero que Dios ha enviado a uno a esta 그래서 우리 tierra. 오늘 말씀드린 걸 잠깐 마지막으로 정리해 봅시다. Por eso ahora voy a resumir un poco de lo que hemos estudiado. 여기 이제 7절에 말한 대로 마음을 확정하는 것이 참 인생에서 신앙생활에서 중요한 요소라고 Se 말씀드렸습니다. puede decir que es una clave importante el estar dispuesto en el corazón de uno en la vida 근데 cristiana. 마귀는 내 마음을 흔들려고 합니다. Porque Satanás, ¿qué quiere hacer? Quiere controlar mi corazón y vacilarlo. 그래서 우리가 이 마음을 아주 굳게 할 필요가 있습니다. Por eso es importante estar firme en el corazón. 내가 올해는 몇 사람을 건질 것이냐 그걸 아주 마음에 딱 정하는 게 좋습니다. Estar bien firme y estar decidido cuánto yo voy a predicar este año, por ejemplo. 내가 los años. 신앙생활 바르게 하는 가운데 적어도 한 명은 건져야 되겠다. De que aunque sea un alma, yo tengo que salvar este año. 제가 홍콩에 갔을 때 한 집사님이 얘기하더라고요. Cuando fui a Hong Kong, ahí un diácono de la iglesia me dijo, 내가 한국에서는 자신이 없고 y- 한국에는 신앙생활 잘하는 성도들이 너무 많으니까 한국에 있는 성도보다 내가 신앙생활 잘하기는 안 쉽다는 겁니다. que él dijo que en Corea, como hay muchos hermanos que llevan muy bien su vida cristiana, dice que hay mucha competencia para él de estar compitiendo en la vida cristiana con ellos, 내가 dijo. 홍콩에서는 하나님 앞에 제일 기여움 받는 자녀가 될 거다. Pero él dijo, en Hong Kong yo voy a ser el que mejor lleve la vida cristiana, el más querido de Dios voy a ser, dijo. 그럼 이제 여기 있는 분들은 어떻게 생각이 들까요? Y aquí todos los que están aquí, como deben también considerarse. 미국 전역은 뭐 차치하고 이런 대우하고 LA 지역에서는 내가 주님 앞에 제일 사랑받고 기여받는 자녀가 돼야 되겠다. 그런 결심이 있으면 얼마나 좋겠어요. Qué bueno sería uno estar dispuesto en su corazón de decir, quizás no todo Estados Unidos, pero aunque sea solo Los Ángeles, decir, yo quiero ser el más querido y amado, el mimado de Dios este año por Dios. 맞겠죠? Sería bueno tener esa 그런 disposición, 결심이 ¿no? 필요합니다. Se requiere tener una disposición así. LA 지역에서 돈 제일 잘 버는 사람이 돼야 되겠다. 그런 결심이 해야 되겠습니까? ¿Creen que tienen que poner, estar dispuesto en su corazón de decir, quiero ser el más rico de Los Ángeles? 소득이 적을지라도 신앙생활을 제일 잘하는 사람이 돼야 되겠다. 그런 결심이 필요합니다. Sino de tener el corazón dispuesto a decir, aunque tenga poco en lo material, pero ser el más mimado, el que mejor lleve la vida cristiana para 하나님이 귀 여기는 자녀가 돼야 되겠다. 그런 ser el hijo 마음이 más 필요합니다. amado, el más querido de Dios. 내가 기어코 하나님께 쓰임 받는 사람이 돼야 Y 되겠다. que voy a ser la persona que voy a ser útil para Dios. 그런 결심은 좋은 결심에 속하는 겁니다. Esa es una disposición muy buena que uno hace ante Dios. 내가 언제 저렇게 신앙생활 잘하는 사람을 따라갈 수 있을까? 그런 마음이 Se 필요합니다. requiere tener un corazón de decir, ¿cuándo voy a ser una persona que lleve mejor vida cristiana como ellos? 그러기 위해서는 하나님만 다 하시는 게 아니라 나도 내가 할 것을 최선 다해 살라고 해야 되는 Y 거예요. para eso entonces no solamente hay que dejar que Dios haga todo por mí,
sino que yo tengo que hacer mi parte al máximo también. 다른 사람이 성경 2장 읽을 때 나는 3장, 4장 읽어야지. Que si otros dicen que leen 2 capítulos al día la Biblia, yo decir, voy a leer 3, 4 capítulos. 다른 사람이 5분 기도할 때 나는 10분 기도해야지. Y si otros dicen, yo oro 5 minutos, yo voy a hacer 10, 15 minutos de 좀 oración. 더 길게 기도해야지. Y voy a hacerlo más largo. 다른 사람이 모임에 2번 나가면 나는 3번, 4번 나가야지. 이런 결심이 필요합니다. Si algunos van solamente 2, 3 veces, 2 veces a las comuniones, yo decir, voy a ir 3, 4 veces a las comuniones. 내가 지금까지 자녀에게 신경 써왔지만 좀 더 신경 써야지. De que quizás hasta ahora yo hice bien con mis hijos, pero voy a tratar de poner más atención a mis hijos este año. 매일 자녀에게 한 번이라도 칭찬해 줘야지. O de decirle buenas palabras a mis hijos. 한 번이라도 좋은 문자를 보내야지. O mandar un buen mensaje. 아내에게 한 번이라도 전화 더 해줘야지. Aunque sea llamar una vez a mi esposa. 남편 출근할 때는 내가 밖에 나가서 잘 갔다 오라고 얘기해야 O 되겠다. cuando mi esposo sale al trabajo, de abrirle la puerta y decirle que le vaya bien en el trabajo. 많이 하려면 아무것도 하지 않습니다. 하나만 하면 하나만. Por eso no es necesario escoger mucho para hacer. Nomás escojan aunque sea uno para hacerlo 내가 할 수 있는 continuamente. 거 하나만이라도 더 해보자. 이런 결심이 필요하다. 그 Tener el 말이에요. corazón dispuesto en este año, aunque sea hacer una cosa, pero hacerlo continuamente. 또 하나가 생각하게 된 것은 사람은 아담 자손이라는 거 잊지 말아야 Y 됩니다. no olvidar nunca que todos los hombres son descendientes de Adán. 그리고 가장 가까운 사람에게 상처받을 수 있습니다. Y que aún uno puede ser dolido por la gente que está más cerca de uno. 사람이 아무리 믿을만 할지라도 그래도 주님을 더 의지해야 되는 것이 맞는 Que 거예요. aunque uno piensa que la persona que está al lado de uno es de confianza, hay que apoyarse mucho más en Dios primero. 그거 꼭 기억해야 됩니다. Recuerden siempre eso. 그래서 아내가 잘해주면 좋잖아요. 내게 잘해주면 좋지 않습니까? Es bueno que las mujeres traten bien y le hagan bien a sus 근데 maridos. 못해줘도 괜찮다고 생각해야 됩니다. Pero pensar que aunque no me trate y no me dé todas las cosas, no importa. Amarla. 그렇죠. Sí o no? 형제자매들이 내게 잘해주면 좋잖아요. Obviamente es bueno que todos los hermanos me traten bien. 못해줘도 괜찮은 거예요. Pero de tener en el corazón, y aunque no me traten mal, no importa también. 주님이 함께 하시면 되는 거다 그 말입니다. De siempre pensar, si Dios está conmigo, suficiente con eso. 돈이 내게 많이 벌려지면 좋잖아요. Obviamente uno piensa, si tengo mucho dinero es bueno. 적게 벌려줘도 괜찮은 거예요. Pero también pensar, si tengo poco 왜? también 주님이 está 도와주실 bien. 테니까. ¿Por qué? En lo poco Dios me va a ayudar más. 까마귀 새끼도 하나님 먹이십니다. Si hasta los pájaros Dios le da el 절에 alimento, 백합화도 입히십니다. hasta le da la ropa a los lirios. 근데 하나님 자녀인 내가 나를 버리시겠냐 그 Y 말이에요. yo soy que soy hijo de Dios, Dios me va a desamparar. 진리 가운데 살아가는 하나님 자녀가 굶어 죽었다는 얘기 못 En 들어보셨잖아요. ninguna parte de la Biblia menciona que los hijos que seguían la verdad de la palabra se murieron de hambre. 그래서 사람보다 하나님께 더 의지하는 게 좋습니다. Por eso es mucho más importante confiar más en Dios que en el hombre. 제가 한번 그 인도에 다른 목사님과 같이 갔습니다. Una vez yo tuve la oportunidad de ir a India con un pastor 그 목사님이 이제 그 인도에 전도인들을 놓고 이렇게 얘기했습니다. y a todos los misioneros que estaban ahí en India, ese pastor dio una palabra 저는 나머지 인생을 하나님께 보험 들었습니다. y dije, yo toda mi vida lo he entregado para Dios. 나는 가진 것이 없다 그 말입니다. Yo no tengo nada, lo entrego todo a Dios. 나는 노후 대책이 없다 그 말입니다. Él no ha preparado nada para su propio futuro. 그렇지만 나는 내 노후 대책을 하나님께 뒀습니다. Pero yo toda mi vejez, todo lo que me falta del futuro, todo se lo voy a encargar a Dios. 하나님이 내 하나님에게 보험을 들고 내 노후 대책을 하나님께 맡겠다는 Que 겁니다. toda la aseguranza de mi vida, todo se lo voy a dar a Dios y que Dios sea el que se haga cargo de mi vida. 그리고 ahora. 자기가 가지고 있는 것을 정말 형제자매들을 위해서 베풉니다. Y él todo lo que tenía en lo material lo ha dado y repartido a los hermanos. 어쨌든 간에 우리 생활 살아가는 가운데서 하나님이 나를 위하시는구나 이걸 확실히 기억할 필요 있습니다. Por eso siempre es importante recordar que Dios me favorece. 하나님이 나를 위하시면 된다. Y si Dios me favorece, con eso es 그리고 suficiente. 하나님은 나에 대한 계획을 가지고 있다 이걸 믿어야 Y 됩니다. creer que Dios tiene un plan para mí. 그리고 내가 겪는 모든 건 하나의 과정이고 하나님이 배후에 작업하시는 거라는 걸 믿어야 Y que 됩니다. todo lo que yo esté pasando en esta vida es un proceso y que Dios está trabajando conmigo en 그리고 eso. 하나님은 하늘에서부터 나를 도와주신다. Y que Dios desde los cielos me va a ayudar. 그리고 내게 인자와 진리를 보내시리로다. Y que Él va a enviar la misericordia y su verdad. 그런 것을 가지고 있는 사람은
마음의 확신을 가지고 살 수 있을 겁니다. Y la persona que tiene esa confianza puede vivir con seguridad. 그리고 그 사람을 통해서 야, 저 사람은 정말 그리스도인답다는 걸 알게 될 겁니다. Entonces otra gente puede saber, ah, esta persona de verdad es un cristiano verdadero. 그리스도를 닮게 되는 거예요. Y esa persona se hace cada vez más a la imagen de Cristo. 그리스도의 형상이 점점 이루어지게 되는 Y 겁니다. más la imagen de Cristo se va haciendo en 그리고 esa 하나님께 아주 persona. 귀하게 쓰임받는 사람이 Y va 됩니다. a ser una persona útil para Dios. 그리고 결심을 굳히는 사람은 신기하게도 영혼 눈이 밝아집니다. Y la persona que de verdad dispone en su corazón, Dios le abre los ojos. 하나님의 축복이 보입니다. Y puede ver las bendiciones de Dios. 그리스도가 더 많이 보이잖아요. Puede ver más a Cristo. 그리고 그리스도가 영광 받는 것이 보입니다. Y uno ve la gloria de Cristo también. 그리스도 편에 서 있는 것이 얼마나 큰 축복인지를 볼 수 있는 사람은 Dios 정말 복이 있는 Y 겁니다. la persona que de verdad puede ver que bienaventurada es la persona que está del lado de Dios, es la persona que va a recibir las bendiciones. 같이 기도하시겠습니다. Vamos a orar. 자비로우신 우리 아버지 하나님 감사합니다. Dios Padre misericordioso, te damos gracias. 저희들을 주의 보배로운 피로 구원해 주신 것을 감사합니다. Gracias porque con tu sangre preciosa nos has salvado. 저희들에게 2018년을 허락해 주신 것을 감사합니다. Gracias por permitirnos este año nuevo, 그리고 우리 2018. 마음을 주님 안에 정하고 생을 살 수 있도록 Y 도와주옵소서. ayúdanos a disponer nuestro corazón y vivir nuestra 올해를 vida 어떻게 cristiana. 보낼지를 깊이 생각할 수 있도록 도와주옵소서. Y ayúdanos a pensar de verdad de cómo vamos a vivir ahora. 그리고 주님을 가까이 할 수 있도록 Y 도와주시옵소서. ayúdanos a estar más cerca de ti. 그리고 주님의 도움을 구하고 살 수 있도록 Y 도와주옵소서. ayúdanos a siempre pedir tu ayuda. 그리고 하나님이 내 생애 속에 살아 역사하시는 것을 경험할 수 있도록 Y 도와주시옵소서. ayúdanos a poder experimentar que tú realmente vives en mi vida. 우리를 죄에서 구원해 주신 주 예수 그리스도 이름으로 Y 기도하옵나이다. oramos en el nombre del Señor Jesucristo, quien nos ha salvado del Amén. infierno. Amén.